oleh Bella Intan Zafira dan Jenila Rahmawati. Now, and Jenila Rahmawati. Kepada Bella Intan Zafira dan Jenila Rahmawati, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Iqra kitabak Iqra kitabaka kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbika khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam.
Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya. Dan pada hari kiamat kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bella Intan Safira dan Jenila Rahmawati yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran dan membacakan sari tilawah. Semoga mendapatkan pahala berlimpah bagi yang membaca dan umumnya bagi kita semua yang mendengarkannya. Berikutnya, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars STKIP Kusuma Negara. Ladies and gentlemen, now we will sing the national anthem, Indonesia Raya and Mars STKIP Kusuma Negara. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya, sambutan sekaligus laporan Ketua Pelaksana oleh Ibu Dr. Sri Rahayu Pujiastuti, MPD. Next, we will listen to the remark and also report from Head Committee of today event, Ibu Dr. Sri Rahayu Pujiastuti, MPD. Kepada Ibu Dr. Sri Rahayu Pujiastuti, MPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menuntun kita ke jalan yang benar. Dear Chairman of STKIP Kusumanegara, Mr. Dr. Herinto Sidik Iriansa, MSI, along with the structural, the resource person, all keynote speaks in the second international conference on education. Professor Rin Hui Chen from Asia University Taiwan, Dr. Rosmawi Jajawawi from University of Brunei Darussalam, Professor Dr. Johan Salubis, MPD from State University of Jakarta, and Dr. Niken Fioreza, MPD, lecture from STKIP Kusumanegara, Jakarta. Yang terhormat pemangku hajat rekan-rekan dari LPPM, Dr. Yata Yuni MPD, Dr. Purwani Puji Utami MPD, dan Dr. Vicky Algadari MPD, beserta seluruh panitia yang telah bekerja keras hingga terlaksananya kegiatan ini. Yang kami banggakan seluruh sivitas akademika STKIP Kusumanegara, Jakarta, dan seluruh peserta Second International Conference on Education 2023. Era disrupsi merupakan masa terjadinya inovasi dan perubahan secara masif. Pada era disrupsi, pendidikan mulai mengalami pergeseran serta perubahan secara drastis, baik dari sistem, administratif, maupun teknis. Guru profesional di era disrupsi, yakni guru yang akan lebih cakap mengubah pelajaran yang membosankan dan tidak inovatif menjadi pembelajaran multisimultan, sehingga menjadi lebih menyenangkan dan menarik bagi siswa. Untuk itu, dalam melaksanakan literasi digital sekaligus mewujudkan guru disrupsi, guru harus memulai mengubah cara mengajar, meninggalkan cara lamanya, serta fleksibel dalam memahami hal-hal baru dengan lebih cepat. Tantangan pendidikan pada era disrupsi juga semakin berat, di antaranya globalization, Industrial Revolution 4.0, global competitiveness, the economic growth of a nation, and millennial. Atas dasar hal tersebut, maka STKIP Kusumanegara menyelenggarakan konferensi internasional pada tahun akademik 2023-2024 yang digagas oleh LPPM STKIP Kusumanegara. Konferensi internasional mengusung tema Framing Education Disruption in Preparing Excellence on Qualified Teachers. Adapun tujuan menyelenggarakan Second Age selain membekali lulusan juga untuk menambah wawasan yang lebih luas tentang bagaimana membingkai disrupsi pendidikan dalam menyiapkan guru unggul dan berkarakter.
khususnya dalam meningkatkan kemampuan penelitian dan publikasi hasil penelitian mahasiswa, dosen, mahasiswa berkolaborasi bersama dosen, dan kolaborasi penelitian dengan perguruan tinggi lain. Second S ini diikuti oleh 424 peserta dari perwakilan nasional dan internasional. Target luaran berupa e-book abstrak, e-sertifikat, e-proceeding ber-ISSN, dan terindeks Google Scholar. That is report from us as the committee. We hope that the aim of this international conference activity can be realized and blessed by Allah Subhanahu wa Ta'ala. We would like to thank the attention. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Good morning all of you. We hope that today God always bless our program and will run way as good as possible. So before going to run the program of the International Conference of Education, I think better to pray to our God. Oleh karena itu, marilah sebelum acara kita ini dimulai, supaya kita membaca doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena doa adalah ruh ibadah, doa adanya ruh ibadah. Oleh karena itu, marilah kita menundukkan kepala kita agar doa kita dikabul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Falakal hamdu ya Allah ya maulana ya mabud Allahumma shalli wa sallim alaihi ya dzal jalali wal ikram wa radhiyallahu kulli syahadatina rasulillahi ajmain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanika. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il akhwali wal afat wa taqdirana biha jami'al hajat wa tutakhiruna biha min jami'i syai'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi asal ghayati fil hayati wa ba'dal mamati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar ya Allah ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Bi fadlika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin yang kami hormati, tibalah pada sesi selanjutnya keynote speech yang akan disampaikan oleh Ketua STKIP Kusuma Negara, Bapak Dr. Haji Herinto Sidik Iriansa MSI. Now we come to the next agenda. We will listen to our keynote speech from the head of STKIP Kusuma Negara, Bapak Dr. Haji Herinto Sidik Iriansa MSI. Kepada Bapak Dr. Haji Herinto Sidik Iriansa MSI, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadina ya wa rasulah. Yang saya hormati para narasumber kehormatan. Narasumber pertama Profesor Ying Cui Chen dari University Taiwan. Yang saya hormati Dr. Rosmawiyah Jawawi, narasumber dari University Brunei Darussalam. Yang saya hormati Profesor Dr. Juan Lubis MPD dari Universitas Negeri Jakarta. Dan yang saya hormati Dr. Niken Bioresa MPD, yang insya Allah kita semua akan mendapatkan pencerahan dari para narasumber tersebut sesuai bidang masing-masing sejalan dengan tema yakni framing education demonstration in preparing excellent and quality teachers. Yang saya hormati Wakil Satu Bidang Akademik Bapak Dr. Kandidat Krisnani Panindrayuda. Yang saya hormati Wakil Ketua Bidang SDM dan Kepegawaian Bapak Dr. Lutfi Hadianto MM. Yang saya hormati Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Bapak Dr. Haji Romdani MPD. Yang saya hormati Kepala-Kepala Lembaga, Kepala LPPM, Ibu Dr. Sri Rahayu Pujiastuti MPD, beserta jajaran. Yang saya hormati Ketua LPM, Bapak Nur, Dr. Nur. Yang saya hormati Ketua Sumber Belajar, Pak Dr. Sujoko Singo Iwongso. Yang saya hormati Ketua PPL, Ibu Dr. Sriawan Asri MPD. Yang saya hormati para Kaprodi, Kepala BAK, dan seluruh pejabat struktural di lingkungan STKIP Kusuma Negara Jakarta. Yang saya hormati rekan sejawat para dosen dan karyawan STKIP Kusuma Negara,
serta hadirin tamu undangan yang kami muliakan, baik yang hadir secara luring maupun daring. Yang teristimewa dan yang saya banggakan serta saya cintai seluruh mahasiswa-mahasiswi peserta S2 calon wisudawan-wisudawati STKIP Kusuma Negara yang kami banggakan masing-masing program studi pendidikan bahasa Inggris. Kita beri aplaus. Silakan berdiri bahasa Inggris. Prodi bahasa Inggris. Berdiri. Iya. Ya, kita beri aplaus semangat untuk rekan-rekan prodi bahasa Inggris. Terima kasih. Rekan-rekan calon wisudawan dari Prodi Pendidikan Matematika. Silakan berdiri. Pendidikan Matematika. Ya, terima kasih. Kita beri aplaus untuk semangat mereka. Berikutnya calon wisudawan, wisudawati dari Prodi Pendidikan PPKN. Silakan berdiri. Ya. Terima kasih. Kita beri aplaus untuk mereka. Selanjutnya Prodi Pendidikan Guru Anak Usia Dini. Silakan berdiri. Ya, kita beri aplaus. Terima kasih atas semangatnya. Berikutnya Prodi PGSD. Silakan berdiri. Luar biasa. Terima kasih. Dan Prodi ke-6 yaitu Prodi Pendidikan Olahraga. Terima kasih. Tetap semangat. Mengawali sambutan kunci ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan ridho-Nya, sehingga kita dapat menyelenggarakan dan mengikuti kegiatan Second International Conference on Education atau AIDS tahun 2023. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, izinkan saya selaku Ketua STKIP Kusuma Negara menyampaikan ucapan terima kasih atas partisipasi dan terselenggaranya Second S. Kegiatan ini insya Allah dapat memberikan tantangan bagi kita sekalian untuk menjadikan momentum lahirnya kreativitas baru, antara lain dengan memanfaatkan teknologi yang saat ini terus berkembang. Oleh karena itu, kegiatan ini Second S tahun 2023 dilakukan secara offline dan online. Bapak Ibu hadirin dan yang teristimewa, para mahasiswa-mahasiswi calon wisudawan-wisudawati yang saya cintai dan saya banggakan. Dalam kegiatan seminar internasional ini diharapkan kita akan dapat mendapatkan pencerahan dari para narasumber yang kompeten di bidangnya, antara lain tentang pembinaan karakter bagi siswa berwawasan dunia dan terkait dengan luaran hasil karya ilmiah. Saudara-saudara sekalian tentunya insya Allah akan menambah bekal rekan-rekan calon alumni untuk berkiprah dalam pengabdian yang dipilih dan diembannya nanti. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, sebagaimana kita ketahui, dewasa ini khususnya di dunia pendidikan memasuki era disrupsi yang merupakan masa terjadinya inovasi dan perubahan secara masif. Dari segi sistem dan tatanan pendidikan agar pendidikan di Indonesia terus maju. Perubahan yang sangat besar ini disebut dengan era disrupsi pendidikan. Fenomena disrupsi merupakan situasi
pergerakan suatu hal yang tidak lagi linear. Di era disrupsi memiliki beberapa ciri, antara lain adanya perubahan yang sangat masif. Kita semua telah ternina-bobokkan terhadap perkembangan teknologi saat ini. Kita amat sangat dimudahkan. Kita berleha-leha di tempat tidur pun kita bisa berinteraksi dan bisa mendatangkan apa yang kita inginkan. Yang bersifat cepat dengan pola yang sulit ditebak. Perubahan yang cepat menyebabkan ketidakpastian, terjadinya kompleksitas hubungan antar faktor penyebab perubahan. Pada era teknologi informasi yang telah menjadi basis atau dasar dalam kehidupan manusia, termasuk dalam bidang pendidikan, sehingga terjadilah kemudian disrupsi pendidikan. Bapak Ibu hadirin yang saya cintai dan saya banggakan, guru profesional di era disrupsi, yakni guru yang akan lebih dituntut dapat mengubah sistem pembelajaran yang membosankan dan juga tidak inovatif menjadi pembelajaran multistimulan sehingga menjadi lebih menyenangkan dan menarik. Untuk itu dalam melaksanakan literasi digital sekaligus mewujudkan guru disrupsi, guru harus mulai mengubah cara mengajar, meninggalkan cara-cara lama serta fleksibel dalam memahami hal-hal baru dengan lebih cepat. Di era ini bukan hanya peserta didik tetapi guru atau kita semua. Dan tentunya secara spesifik guru harus memiliki kompetensi yang kuat, memiliki skill soft, berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Peran guru sebagai teladan karakter menebar passion and inspiratif. Inilah peran yang tidak dapat digantikan oleh teknologi itu sendiri. Tantangan terbaru dalam menghadapi era disrupsi, setiap orang melakukan inovasi dalam segala hal. Lahirnya generasi milenial yang begitu akrab dengan gadget atau handphone, ya, cukup mendapatkan respon positif dari dunia pendidikan. Munculnya tren baru dalam proses pembelajaran hingga muncul kelas-kelas online jarak jauh yang didukung dengan jaringan internet memaksa tenaga pendidik harus melakukan proses pembelajaran yang inovatif dan kreatif agar penyampaian materi terkesan tidak monoton. Seiring dengan kemajuan teknologi yang terus bergerak secara masif, membawa dampak yang negatif karena terpisahnya pembelajaran di ruang kelas sehingga berdampak dengan hilangnya nilai humanisme, kebudayaan, sosial religius, dan dari sisi peserta didik. Di sisi lain dampak positif di era ini juga memunculkan nilai kreativitas dan daya saing yang tinggi. Munculnya bimbingan belajar yang berbasis online, rumah belajar atau lainnya menjadi jawaban dan tantangan yang positif dalam penyesuaian zaman. Jika zaman dulu pendidikan terpusat pada guru atau dosen, di era disrupsi ini proses pembelajaran berubah menjadi terpusat pada peserta didik. Sehingga improvisasi diperlukan, kreativitas diperlukan bagi para guru tentunya. Perubahan sistem pendidikan baru di sekolah diperlukan persiapan yang sangat matang dan kreatif. Berikut ini izinkan saya menyampaikan beberapa tips untuk menghadapi era disrupsi pendidikan. Yang pertama adalah kita harus peka terhadap informasi baru. Untuk menghadapi era disrupsi pendidikan, sekolah harus peka terhadap informasi dan perkembangan di dunia pendidikan. Yang kedua, kita harus berani menciptakan inovasi baru.
Para guru harus siap memberikan berbagai inovasi baru dan berani menerapkan di sekolah dan bahkan dapat digunakan sebagai bahan penelitian oleh para pendidik yang ada di lingkungan kita. Yang berikutnya adalah lakukan kolaborasi. Tentu dalam pembuatan inovasi pendidikan tidak bisa dilakukan seorang diri. Tentunya sekolah dapat melibatkan peran guru, murid bahkan orang tua untuk melakukan kolaborasi bersama untuk menciptakan inovasi pendidikan yang lebih baik dan efektif. Yang berikutnya adalah mengubah pola pikir. Pola pikir dalam menghadapi era disrupsi pendidikan ini kerap mengambil kapasitas seseorang dalam mengambil kesimpulan dan memecahkan permasalahan. Sehingga ketika ada perubahan sistem pendidikan, guru-guru atau dosen tidak mau mengikuti dan masih menggunakan cara lama untuk mengajar. Oleh karena itu, mengubah pola pikir, mengikuti perkembangan zaman ada suatu hal yang penting. Yang berikutnya adalah memanfaatkan teknologi. Pemanfaatan teknologi di sektor pendidikan adalah poin utama yang bisa diterapkan oleh seluruh pelaku pendidikan. Dengan memanfaatkan teknologi yang tepat, proses belajar mengajar tidaklah menjadi berat. Di akhir paparan ini, marilah kita sama-sama merenungkan kembali fungsi guru secara klasikal. Materi pembelajaran adalah suatu hal yang penting, tetapi metode pembelajaran jauh lebih penting dari materi yang diajarkan. Metode pembelajaran adalah sesuatu yang penting, tetapi peran guru jauh lebih penting daripada metode pembelajaran. Guru adalah sesuatu yang penting, tetapi guru jauh lebih penting dari seorang guru itu sendiri. Kemajuan teknologi dirasakan telah banyak membantu siswa dalam mendapatkan informasi, pengetahuan, dan literasi melimpah. Namun teknologi tak sanggup menciptakan jiwa. Jiwa guru membiasakan sikap profesional, kepribadian yang luhur, humanis, keteladanan. Sudah semestinya keduanya bersinergi dalam menyokong tujuan pendidikan secara umum. Sebelum mengakhiri sambutan kunci ini, izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah berkenan sebagai narasumber. Insya Allah kita semua akan mendapatkan pencerahan. Tentunya ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh panitia penyelenggara Second S tahun 2023 yang dimotori oleh Lembaga Pengabdian Masyarakat STKIP Kusumanagara yang didukung oleh segenap pengurus BEM, pengurus Hima lintas prodi, dan rekan-rekan pengurus organisasi kemahasiswaan lainnya. Selamat mengikuti Second S ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan, rahmat, petunjuk bagi kita semua dalam pengabdian kepada bangsa dan negara melalui bidang pendidikan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya secara pribadi menyampaikan permohonan maaf apabila dalam penyampaian ini terhadap hal yang tidak berkenan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, mari kita bersama-sama buka kegiatan Second S ini 2023 ini dengan membaca basmalah. Bismillah. Sebelum mengakhiri sambutan ini, izinkan saya menyampaikan pantun. Anak beruang pergi ke banda, punya tujuan mencari mangsa. Tetap berjuang wahai ananda semua, demi kemajuan nusa dan bangsa. Satu lagi.
simpan jarum di dalam peti. Jangan disimpan terlalu lama. Hadirin yang kami hormati, mari ikuti konferensi dengan gembira. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Herinto Sidik Iriansa MSI yang telah menyampaikan pokok-pokok gagasan dan membuka acara seminar internasional Conference on Education. Hadirin yang kami hormati, demikianlah rangkaian pembukaan acara pada hari ini. Berkenan kepada Bapak Ketua, para Wakil Ketua, dan Ketua Panitia dapat meninggalkan tempat. Terima kasih. Inilah pada acara ini, yaitu paparan materi pertama yang akan disampaikan oleh Profesor Indah dari University Taman, yang akan dimoderatori oleh Ibu Sari Asli MPD, dosen program studi pendidikan bahasa Inggris, dan dilanjutkan paparan materi kedua yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Jawa dari University Indonesia yang akan dimoderatori oleh Ibu Anggrek dosen program studi pendidikan materi. Ladies and gentlemen, now we come to the main agenda of today's event. We will now listen to our first topic, which will be delivered by Professor Indah from Asia University Taiwan, and will be moderated by Ibu Sari Asli MPD, lecturer from English Special Study Program. And continuing with the second topic of today's seminar will be delivered by Ibu Dr. Jawa from University Indonesia, and will be moderated by Ibu Anggrek lecturer from Mathematics and English Study Program. Kepada Ibu Sari Asli MPD dan Ibu Anggrek MPD, kami persilakan.
waddin. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul uqdata min lisani yafqahul qawli. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Good morning, Excellencies, the head of STKIP Kusuma Negara, Bapak Dr. Haji Herinto Sidik Iriansyah, along with all heads deputy, all the head of majors in STKIP Kusuma Negara, and the students. Okay. My name is Sari Astuti. As the first moderator of the first session, I'm kind of nervous right now. Sedikit grogi saya. So, everybody, please, I welcome everybody to the second International Conference on Education with the topic Framing Education Disruption in Preparing Excellent and Qualified Teachers. First of all, I would like to greet all great speakers that already attend this meeting. First, let us give big applause to Professor Dr. Rin Hui Chen from Asia University, Taiwan. And then, welcome Dr. Rosmawijah Jawawi from University Brunei Darussalam. And then, later on, we listen to Professor Johan Shah Lubis, MPD from State University of Jakarta. And finally, let's greet our lecturer, Dr. Niken Fioreja, MPD from STKIP Kusuma Negara. But before all, we also have our guest from, it's my big brother from Queen University Belfast, UK, Mr. Taufik MPD. So he's taking PhD students right now in the UK. And then let's also greet Mr. Saleh Mude from Hartford in the United States. Okay, everybody, please let's give big applause for our guests also. So everybody, now you can see that the participant is not only from Indonesia, but also from other countries. Jadi partisipan kita hari ini tidak hanya dari Indonesia ya Bapak Ibu, tapi juga dari negara lain. Ya, semoga insya Allah ke depannya bisa lebih banyak lagi yang bisa ikut bergabung dengan kita, insya Allah. Okay, so first of all, may I briefly introduce you to our first speaker from Asia University, Professor Dr. Yin Hui Chen. Allow me to read his brief profile. Dr. Yin Hui Chen is a chair professor in language and literature at Asia University, Taiwan, and Dean of the International College, as well as Dean of the College of Humanities and Social Science. He was the former president of Taiwan ESP, English for Specific Purposes Association, and served as TESOL ESP IS Chair of 2013. Professor Chen obtained his doctoral degree in English literature at University of Maryland, College Park in February 1991 with the support of a Fulbright scholarship and a full grant from National Science Council, Taiwan. He returned back to Taiwan to resume his university teaching position in 1991 and has ever since taught at various universities, both national and private. Today, Professor Chen is going to share with us the topic of how to prepare our students as future-proof in the time of disruption. Bapak Ibu, silahkan disimak baik-baik karena topiknya ini sangat menarik. Nanti Bapak Ibu akan mendengarkan dengan seksama bagaimana beliau berbagi dengan kita dalam bahasa Inggris tentunya. Jadi tolong disimak ya. Semoga nanti ada pertanyaan kritis yang muncul. Beliau akan menyampaikan tentang apa yang harus dipersiapkan, kita persiapkan agar generasi muda siap untuk menghadapi masa depan yang penuh tantangan.
Now, without further ado, ladies and gentlemen, please give a warm welcome to Professor Chen. Let's give big round of applause to invite him to share his insight on how to prepare our students as future-proof in the time of disruption. To Professor Chen, time is yours. Okay, thank you, Sari, for your kind introduction. Before I get started, let me share the PowerPoint first. Could you see my PowerPoint? Professor Chen, would you like us to share your slide or you would like to share it by yourself? I can share by myself. I already post. Oh, you already Yeah, could you see it? Oh, yeah, it's clear. Okay, it's clear, right? Is it clear? Yes, clear. Oh, okay, very good. Okay, once again, thank you, Ibu Sari, for your kind introduction, and selamat pagi. Before I deliver my speech, I would like to pay my respect to Dr. Harinto, the head of STKIP, Kushima Nagara. Also, the deputy head of academic affairs, Chris Naji Belinda. Also, the deputy head of administration and human resources, Dr. Luffy, and deputy head of cooperation and student affairs, Dr. Romanda. Okay, I thank you for the invitation. And today I'm going to share with you my thinking about how to prepare our students as future-proof. In other words, future-proof means no matter what they do, they will be okay in the future, especially during the time of disruption. So let me continue with my PowerPoint. Okay, this is some photos of my university, Asia University in Taiwan. As you can see, it's a green university, it's a garden university, and I'm going to tell you where it is located. This is the map of Taiwan, a very small island. From the north to the south, it's about 400 kilometers. If you want to make some comparison, it's from Jakarta to Surabaya. It's just halfway from Jakarta to Surabaya, 400 kilometers. But the transportation is very convenient. From the north to the south is about less than 2 hours. And Asia University is located in the second largest city called Taichung. Okay, it's also a university city. We have about 15 universities in the city. And so give you some idea about where my university is located. Okay, this is my the outline of my presentation. I'm going to say something about the new normal, and then I'm going to say education for young talents, especially in the context of globalization. Also, STEM for young talents, cross-disciplinary education for young talents, sustainability education for young talents, and how to develop a future-proof mindset is to embrace the growth mindset. And then I have some conclusion, focusing some very essential skills for future-proof. Okay, we usually talk about the new normal in terms of the pandemic, in terms of COVID-19. And I did read a lot of ACES article talking about the new normal in association with the pandemic. But I want to emphasize, actually, the term, the new normal, was used well before the outbreak of COVID-19. In other words, don't say that the new normal begins to exist because of the outbreak of the COVID-19. It's used well before that. I just give you one example. The historian Harari, he used to write, strangeness becomes the new normal. Okay, so to him,
strangeness is the new normal. And this strangeness, of course, is brought about by new technologies. So the new normal refers to the uncertainty, to the unprecedented situation created by new technologies, such as bioengineering, such as artificial intelligence, such algorithms, such as ChatGPT and the like. The human beings are confronted at the moment. So this profound change, this big change, making discontinuity becomes the most clear, salient feature. This is what we meant by the new normal. So in this new normal, how to cope with, how to stay relevant, not just economically relevant, but also socially relevant. In other words, how to develop the ability to constantly learn and to reinvent ourselves. That becomes the very important issue, not just for the teachers, also for the students. So first, let's begin with education for young talents. I just use this historian, and I believe you all know this historian, very well known across the world, called Harari. He recently just wrote a book called 21 Lessons for the 21st Century. In this book, he in particular emphasized in a world of profound change, the ability to make sense of information, to tell the difference between what is important and what is unimportant. To him, this is very important ability, especially to combine many bits of information into a broad picture of the world. In other words, to create coherence out of chaos. That to him is the most important ability. So I think sorry, his remark will remind you the speech for the commencement ceremonies delivered by Steve Jobs at Stanford University. There, Steve Jobs emphasized the ability of connecting the dots, okay, connecting the dots. I think if you put connecting the dots and the ability to combine many bits of information into a broad picture of the world, you see what is meant by Harari, what is meant by Steve Jobs. Okay, and Harari also in particular mentioned, in his important book called Sapiens, A Brief History of Humankind. According to him, 3 big revolutions shaped the course of human history. The first one occurred more than 70,000 years ago. That's called the cognitive revolution. The second is the so-called agricultural revolution, beginning around 12,000 years ago. And then in the past 500 years, he called the scientific revolution. In other words, it started about 500 years ago and is still continuing. So don't forget, we are living in the so-called the age of the scientific revolution. Okay. And I think because we are living in the age of scientific revolution, usually many historians, many scholars would start the so-called modern civilization or modern globalization with these 2 particular years. And I want also you to take note of these 2 important years. One is 1492, one is 1498. Actually, according to Adam Smith in his book called The Wars of Nations, he also mentioned this important 2 years. He said that these 2 years marked the point when modern globalization was born. 1492, the very year when Christopher Columbus set sail and discovered the Americans. In the later year, 1498, a Portuguese explorer, Vasco da Gama, found a new route to Asia by going around Africa. This is the first European who ever reached India by water, by ocean, not by land. And according to Adam Smith, these are the 2
greatest and most important events recorded in the history of mankind. So Zachary, in this book, the 10 lessons for post-pandemic world, also refer to Adam Smith, also referred to these 2 years. So just give you some idea about these 2 years, 1492 and 1498. So when we talk about education for young talents, we need to put education for young talents in the context of globalization. I think we are developing our students for global talents, not just for local talents. So this is an important, note. And I think I also mentioned Thomas Freeman. Thomas Freeman wrote a very popular book called The World is Flat. Okay, The World is Flat. In this book, he started, his journey to describe his journey to India by imagining himself as a modern day Christopher Columbus. Christopher Columbus discovered the new Americans, and Thomas Freeman discovered the new India. And later on, he might also refer to the new Indonesia. Okay. And in this particular book, he talked about Columbus' voyage in 1492. So just give you some idea. The full voyage starting from 1492 until 1504. 4 journeys in his life. But because of his poor geography, Columbus never reached India as he imagined. But before he died, he never knew he did not reach India. He thought he had landed in India. So he called the local people the Indians. Today, in order to make some distinction between the Indian in the East and the Indians in the West, in the West, we call West Indians. In the East, we still call Indians. That's a beautiful mistake made by Christopher Columbus, okay? And this is the voyage by Vasco da Gama. You see, from Portugal all the way down to, the south of, Africa and the way up to India. He was the first, European who ever reached India by the water, by ocean. Okay, so the West and the East was connected through this voyage, and that is the reason why his voyage becomes so significant. So I mentioned this just to give you some idea when you talk about education for future-proof education for young talents. The student need to have some global vision, okay, global perspectives. They need to position themselves in this globalized society. And this is another important scholar talking about globalization. Jeffrey Sachs, a very renowned scholar at the University of Columbia in the United States. According to Jeffrey Sachs, globalization can be divided not into 2 or 3 stages. He started globalization, or he divided globalization with 7 ages. Starting from the very beginning, when human beings began to roam about the earth, to move about the earth, okay? But he emphasized, okay, 3 important factors that create different ages of globalization. These are the 3: geography, technology, and institution. So the interplay of these 3 factors create the so-called 7 ages of globalization. So you can see he started globalization from about 70,000 years ago, when human beings began to move around on Earth. He called this the Paleolithic, and then Neolithic, the Equestrian,
Equestrian refer to when human beings began to ride on the horse, then the classical age. But his fifth age, the ocean age, actually refer to Christopher Columbus. Okay, refer to Christopher Columbus when the printing press was invented, when the sailing vessel was developed into ocean-going ships. Okay, so bear in mind the ocean age is similar to Christopher Columbus, and then he talked about the industrial age. Okay, with the invention of the steam engine and the internal combustion engine. And finally, he referred to the age we are living in, the digital age. So don't forget, we are living in the digital age. Back to Harari, we are living in the age of the scientific revolution. So later I'm going to move to digital technology, new technology, because this is the age we are living. So when we are trying to educate young talents, we need to first to have globalization in our context. Second, with new technology in our context. And this actually is one of the so-called education for young talents practiced at my university. Okay, you see Asia University with this airplane called 318. I'm going to share with you what we have been doing with our local students or also with our international students for young talents. The first character, number 3, actually refer to 3 languages, 3 required languages at Asia University. We, of course, we are Mandarin Chinese speaking society, so we need our students to continue to refine, to improve their Mandarin Chinese. And as you can see, Mandarin Chinese, whether you like it or you curse it, is becoming more and more popular, more and more important. And of course, English language is the world's most common language, the lingua franca. So these 2 languages are in particular emphasized. We have created special program to improve, to refine our students' language ability in Mandarin Chinese, in the English language. But we require the 3rd language at Asia University called programming language. It's a required for 1 year. Students need to learn programming. Why programming language? Because we believe our students need to communicate with machine, with robotics. Okay, so need to develop the ability for programming, and they need to have programming language. These are the 3 required languages. Of course, on my campus, we also offer 2nd foreign languages. We offer Japanese, German, Spanish, French, the traditional. We have Korean, we have Bahasa Indonesia. You'll be surprised. We are teaching our students Bahasa Indonesia because Bahasa Indonesia will become one of the very important languages in the near future. We also teach our students Vietnamese, Thai language, and last year, we start to teach our students Hindi language, okay? So this refer to the 3. We require our students to learn 3 languages, Mandarin Chinese, English language, programming language. And how about this one? One refer to our students need to go overseas at least once in 4 years, okay? In other words, 1 time overseas experience is required. That is the reason why every year we send out about 1,000 of students overseas for different purposes. Later, I'm going to talk about the 8. So 1 refer to 1 time overseas experience. I think in Indonesia, you are doing Merdeka Belajar. That's about the same, okay? Merdeka Belajar is about the same. Okay,
independent learning and overseas experience is part of the independent learning. 8 refer to 8 different possibility, 8 different pathways. Our student can go overseas, okay, for student mobility. Okay, we send students to NUS Singapore to study for the summer. We send our students overseas to India, to some other country for volunteer service, for internship, for example. So we have internship, we have study program. We can send students overseas for international competition, for presenting paper at conferences. So these are different, pathways. Send students to the hospital for internship, and you can see we send students to Singapore Center for 3D printing. I think it's an NTU Singapore. And you see, we send students to Changi Airport for internship. You see the guy in the middle, that's me. That's me. So actually, we are sending students overseas for different purposes. This is our, the so-called project to develop young people for future talents. So I think before I finish globalization part, I would like to remind you that today some scholars begin to argue because of COVID-19, probably globalization is coming to an end. So COVID-19 marked consequence and crisis globalization, but it depends on how you view globalization. During the pandemic, you can see 2 separate different responses to COVID-19, to the pandemic. One is called national isolation. Some countries just isolate themselves, but some countries approach or adapt global solidarity. So the approach you adopt might decide the kind of society, the kind of development for your country. So people might think, oh, globalization comes to an end because of COVID-19, but you can think about whether that's true or not. To me, so long as human beings exist, so long as movement continues, mobility continues, globalization will continue. Okay, so I move to the second part of my talk. We call STEM education. Okay, you all know STEM. Okay, STEM refer to science, technology, engineering, and mathematics. And STEM education is emphasized everywhere, not just in Taiwan, also in the United States, in Europe, and I do believe it's also emphasized in Indonesia. Today, some scholars will put STEAM, S-T-A-E-M, STEAM, not STEM, including arts. Okay, if you put arts, then you can have STEAM, from STEM to STEAM. As I said, we live in the age of AI, in the age of 5G or 6G, in the age of bioengineering, in the age of ChatGPT. I don't know whether you are familiar with ChatGPT or not. In Taiwan, at least at my university, ChatGPT is required for all the teachers, for all the students. For my midterm, for my final, I use ChatGPT, not just for my class. Okay, so ChatGPT will obviously affect our pedagogy, the way we teach, the way students, learn. Okay, so once again, we are living in the age of the new normal, the age of the profound change, the age of strangeness, the age of discontinuity, the age of uncertainty, the age of flux. Flux means change. Okay, this is the age we are living. So how to prepare our students for the future? We need to have STEM education in our mind. So STEM education, digital technology is
one of the very essential part of STEM education. So I think we all know about digital technology. It encompasses a wide range of technologies such as computers, smartphones, tablets, digital cameras, digital television, various software applications. Okay, and because of digital technology, our way of life, the way we access information have been changed, have been revolutionized. So just give you some idea about the features, the key features of digital technology. Like everything is digitization, okay? We converting analog information into digital form, and we are doing this every day, okay? Digital technology emphasize connectivity, emphasize automation, emphasize interactivity, emphasize scalability, and emphasize convergence. I want to say something about convergence because through digital technology, many various media forms come together. Text, audio, images, video, they are all, combined together into a digital platform, digital devices. So I think this is what I mean by STEM education in terms of digital technology. So in our teaching, in our pedagogy, we need to develop our students' ability in terms of their digital technology. Okay, this is another important, aspect of STEM education. Is called artificial intelligence. Okay, actually, this is the practice at Asia University. Everything is AI plus X. In other words, all the curriculums, all the activities, all the courses, all the projects, we put AI as part of the element. So we create interdisciplinary curriculum between AI college and other measures. For AI purpose, Asia University in particular, a few years ago, create the so-called the College of Artificial Intelligence. It offered degree program. It also help integrate courses with AI development. So we offer, as I mentioned, basic programming compulsory courses for 1 year. We offer computational thinking courses. We offer BS, MS, PhD program in artificial intelligence. We encourage our students to study and to take tests for AWS certificates. And I think we also have a smart or AI library. Okay, I think your university might be able to do this too. Okay, in other words, to redesign, to redevelop your traditional library into AI library or into smart library. So we have the so-called AI experience room. Students come here to see how AI can do in terms of manufacturing, in terms of transportation, etc. We also have AI reading cafe room. Okay. And then the third part of a STEM education, I would like to say about something about ChatGPT, because ChatGPT today has become very popular and is gaining more and more momentum. At Asia University, ChatGPT is required for all the teachers, for all the students. Okay, so you can see we are doing international conferences. Okay, we are hosting ChatGPT forum all for this purpose. Okay, our purpose is very simple, just to raise the awareness, the consciousness of both teachers
If you are a teacher at my university, you have no knowledge, no skill of ChatGPT. You will find it very difficult to survive. Okay, so I think I just quickly step this. So STEM education actually emphasizes new technologies, and I just put some new technology. These are the new technologies on my campus. Okay, because my campus also emphasize wellness industry or health industry. So we have quantum computing, we have blockchain, we have artificial intelligence, we have AR, VR, we have 5G, we have Internet of Things, we have cloud computing. All these are the several important new technologies we are developing at Asia University. Just give you some idea about the STEM education on my campus. Okay, the third part is cross-disciplinary education. I think this is some skill for the future talent. In other words, when you emphasize cross-disciplinary, we are thinking about how to change student thinking from vertical to horizontal. I think in Indonesia, so far as I understand, your thinking has been very linear. For example, if you study math for undergraduate, for the master, for the PhD, you are required to study math. Okay, so 3 separate stages, you focus on the same discipline. I don't think this is true in the West. It is not true in Taiwan. Some students major in foreign language, for example. When they move to master, they study finance. When they move to PhD, they might study data science. This is called cross-disciplinary. Okay, so I think it's important to, change from the vertical way of thinking to horizontal. In other words, we emphasize on linear. So at my university, we have between 12 to 16 credits. It depends on various disciplines. We require this credit from other disciplines. In other words, if you are a student of foreign language, for example, if you have no big credit from other disciplines, from business, from computer science, you simply cannot graduate in my university. We also emphasize double major degree program, minor degree program, or dual degree program. This is how we try to develop our students into, a close disciplinary talent. Okay, and for education for SDGs, I don't think I need to say anything about SDGs because it's 17 sustainable development goals, set up by the United Nations. But what have we been doing in terms of education for SDGs? This is what we have been doing. Okay, we have the so-called Green Energy Policy of Asia University. So we sign
memorandum with some institution to declare Asia University is an SDG university. Asia University, focus or emphasize USR, University Social Responsibility. So you see, these are the several important events we have been doing for education, for SDGs or USR. Like we have created a white paper in terms of university governance. Okay, we require our courses to integrate SDGs, USR into our curriculum. So I've been asked by my university, I have to mark whether the course I'm teaching are related to SDGs or are related to USR or not. Then we have require some weeks of teaching during the whole semester to emphasize SDGs, to emphasize USR. Also, in our teacher evaluation, we have a certain percentage, okay, to mark whether the teacher, use SDGs through action plan also in terms of this. And then we also organize competition for our teachers and students in terms of SDGs and USR. And we have SDGs USR basis. This is the greater Taichung area. So we are engaged in separate, community projects in terms of USR. Okay, sorry, it's in Chinese, but just show you the map where we are, doing our USR with the community. And I think another important, skill for future-proof talent is learning how to learn. I think it's important, okay, for university student, for a college student, because knowledge skills are changing so quickly. So the right attitude is to adopt and embrace the growth mind, okay? And also to cultivate a habit for lifelong learning, and then also to understand our learning style and to utilize effective study or learning techniques so that we can unlock the power of learning. And we also need to develop effective time management skill. I think time management is also important for future-proof talents, okay? So I think this is about the end of my presentation. I'm going to conclude my presentation by emphasizing some lessons for our students. Number one is try to stress, to emphasize the importance of liberal arts, because liberal arts could help us to change our way of thinking from vertical to horizontal. I think this is important. Okay, just bear in mind, Steve Jobs, the power or the ability of connecting the dots. And connecting the dots, I said, important. So we need to have the ability to combine many bits of information into a broad picture of the world. We need to develop horizontal thinking. We need to be able to think out of box innovation, to develop our empathy. Empathy, in other words, to put ourselves in the shoes of other people. It is the quality of a good leader, an element of leadership. Also, the possibility through liberal arts, we learn all kinds of possibilities, and possibility help with decision making, help with choice, and we also need to learn social skills. Okay, in other words, the importance of 关系, the importance of relationship. Okay, 关系 is important not just in the Chinese community context. It's important actually everywhere. Okay, and then so the 4C, I think you are all familiar with the 4C. One of the key thinking about education for the future talent. C4C refer to critical thinking, communication, collaboration, and creativity. Okay,
I think 4C has been emphasized everywhere. And this is a scholar talking about the new education. He said that the new education must prepare our students to thrive in a world of flux, in a world of change, to be ready no matter what comes next. Okay, this is called future proof. So it must empower our students to be leaders of innovation and to be able not only to adapt to a changing world, but also to change the world. Okay, so we are trying to develop our students as future talent in this sense. Okay, so this is I think the last slide I have for this. So conclusion, just summarize 5 important skills for the so-called future-proof talents. Learning how to learn, okay? In other words, the habit of life learning. And so the other one is time management skills, and then connecting the dots, and then cross-disciplinary competence, and then we need to develop the so-called flexible, open-minded, adaptive mindset. This is called flexibility or empathy. Okay, so I would like to end my speech. Once again, thank you for the university to invite me as the first plenary speech. Terima kasih. Thank you. Thank you, Professor Chen, for a very insightful speech. Now allow me to mention the conclusion of Professor Chen's speech, but also at the same time, maybe I'm going to translate into Bahasa Indonesia. I hope it's okay for you, Professor Chen. Yeah, no problem, no problem. Ya, ada 5 poin ya, yang Bapak Ibu harus highlight dari presentasi Profesor Chen terkait skill yang harus kita persiapkan terutama untuk anak-anak kita, masa depan bangsa kita. Yang pertama adalah learning how to learn. Jadi sekarang tidak hanya era tentang mengajarkan sesuatu, tapi juga bagaimana membimbing anak-anak kita tentang bagaimana caranya belajar. Jadi bukan hanya sekedar belajar bahasa Inggris atau belajar matematika, tapi bagaimana cara belajar. And the second one is cultivating the habit of lifelong learning. Jadi bagaimana kita menumbuhkan semangat belajar seumur hidup atau sepanjang hayat. Intinya kayak nggak bosan-bosan belajar ya, kalau ingin bisa bertahan di era yang seperti ini. And then the third one is developing effective time management skill, highlight time management. Jadi bagaimana kita bisa mengatur ulang kembali waktu kita sehingga dengan waktu yang terbatas ada banyak kemanfaatan yang bisa kita persembahkan. The fourth is connecting dot. Jadi bagaimana kita juga dituntut untuk bisa menyambungkan informasi dan informasi untuk menjadi satu kesatuan yang utuh. Jadi kita tidak memahami sesuatu secara parsial atau setengah-setengah. And then the last number 5 is cross-disciplinary, cover linear discipline. Jadi ini sebenarnya sudah tercover dalam program kampus Merdeka ya, di mana mahasiswa tidak hanya diminta untuk belajar satu bidang tertentu, tapi juga dibukakan pintu untuk belajar bidang yang lain, bahkan belajar di luar kampus. And then the last one, adanya flexibility, open-minded, and adaptive. Jadi dengan era yang penuh ketidakpastian, diharapkan kita semua berpikiran lebih terbuka, fleksibel terhadap perubahan. So, itu adalah conclusion. Karena waktunya sudah sangat terbatas, kami perkenankan 1 pertanyaan saja dari para peserta seminar. Silakan angkat tangan terlebih dahulu. Oke, Mbak yang kerudung kuning sebelah sana, dipersilahkan. So, Professor Chan, we have 1 question here because of the limited time. Probably only 1 question for today's session. Yeah, sure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So my name is Suci Zulzia. I am a student from Faculty of English Education of STKIP Kusumanegara. I would like to ask you about using technology in education nowadays. According to your opinion, what is these advantages of learning by using technology, especially for the students, and how to handle these advantages
and then how to cultivating the habit of lifelong learning in this digital era. Thank you. Okay, thank you, Mbak Suci. So, how to manage the technology in the classroom, Professor Chen, and at the same time, how to manage, how to cultivate the lifelong learning for the students. Thank you. You have only around 2 minutes to answer the questions. Yes, please. Okay, I think you raised a very important and good question. Actually, you speak very good English. How come? Compare with your parents, okay? Compare with a large generation. How come you could speak very good English? You learn the language a lot from new technologies. In the past, we just depend on traditional classroom. Now, you don't need a teacher. You don't need a traditional classroom. You can use good technology for all kind of purposes. Let me tell you, like I just mentioned, ChatGPT. If you want to learn how to write a business letter, you might learn from your teacher from the classroom for 5 weeks, and you still cannot master it. But if you learn from ChatGPT, you just give ChatGPT a question, a prompt. Okay, please write me a well-organized business letter. ChatGPT will be able to produce you a very good ChatGPT in less than 30 seconds. Okay, and you just learn from ChatGPT. So I think we are using, a lot of new technologies for learning purposes. But the good thing for language measure is because we are doing text study. Okay, we are doing text study. We are developing textual power. So compare with other, discipline, language measure has the ability. We are more sensitive to texture power, to texture study. So this will be my answer to you. As to time management, I think from my understanding of your people, I think time management is important. Let me give you some idea of my observation in an Indonesian society. I've been to Indonesia many times, have a lot of good friends in Indonesia. And I come to realize to Indonesian, 5 minutes and 2 hours makes no difference. Okay, some friend asked me to wait for him at a certain place, and I've been waiting for him for 1 hour. Okay, in other words, he's late for 1 hour. When he saw me, he would never say, Professor Chen, I'm sorry, I've been late for 1 hour. And so I feel that, okay, in Indonesia, time is not so essential. So that's the reason why time management is important, because if you want to develop into the future-proof talent, you need to be able to keep time, to be time conscious. Your final question is a lifelong learning habit. I think you need to develop that when you are at home as a child. At school, you need to do that through classroom activities. If I were the language teacher, aside from teaching the textbook, I would ask each student to read several outside reading aside from the textbook each semester. So in that case, you are be able to develop your learning habit. That would be my answer to your question. Thank you. Okay, thank you for the answer, Professor Chen. So I can see that there are still some other people raising their hands, but is it okay to have additional time? Bagaimana, tidak apa-apa ditambah waktunya, maybe around 5. One more questions, satu Okay. pertanyaan lagi aja. Question, so please. So we have 3 questions actually. Kita ada banyak pertanyaan di sini ya, Bapak Ibu, tapi waktunya terbatas. Okay, let's give applause for please, ma'am.
Come forward. Okay, one more. From the head of English major, later on. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Rumiati, alumni STKIP Kusuma Negara tahun 2016. Sekarang mengajar di STKIP Rahmania, kemudian saya juga sedang menjadi mahasiswa. Oke, pertanyaan saya akan menggunakan bahasa Indonesia saja. Kita sebagai pendidik ya sudah berusaha untuk membimbing mereka, kemudian mengarahkan gitu ya untuk belajar sepanjang hayat di mana saja, kapan saja. Kemudian pertanyaan saya di sini, dengan adanya ChatGPT, nah saat ini banyak dari kita sebagai mahasiswa gitu ya atau para peneliti menggunakan ChatGPT untuk mencari sebuah jawaban atau pertanyaan atau kemudian menganalisis gitu ya. Seberapa besar relevansinya dengan teori-teori yang ada gitu ya. Kemudian tindakan apa yang harus kita lakukan, sedangkan ini bisa dikatakan untuk mempermudah kita gitu ya untuk mencari sebuah jawaban. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, ini saya klarifikasi, ini maksudnya penggunaan ChatGPT di ruang kelas, betul? Kemudian ini relevansinya bagaimana, kan ini dipakai buat mencari jawaban, ini kira-kira seperti nyontek atau tidak, begitu ya? Begitu ya arahnya. Oke, thank you. So Professor Chan, the person who asked before, she asked about the use of ChatGPT in the classroom and then how it's the relevancy with our education currently, because there are a lot of students or even researchers and teachers use this one to find the answer directly. Is it like a cheating process? So how do you this phenomena? And then, is it Professor, so for one more questions? Silakan Ibu yang ingin bertanya kembali. Kepada Ibu Vera dipersilahkan. Ya. Thank you, Ms. Hari. Yeah. Good morning, Prof. Chen. Good morning. For the first time, I want to say thank you about the great topic today. This is about the education disruption. This is a very interesting title, I think. And the first matter is you have shared so many things about talent, right? Talent. And I want to ask you, could talents to be patient? Because it's very important. We want to know about for our future, especially in the modern globalization. Thank you. Yeah. Thank you, Prof. Chen. Okay. So it's talent, creating talent to be patient. Yeah, how could be talent to be patient? Yeah. Oh, okay. How to be talent to be patient? Yes. Okay. I think we can only have these two questions, and then Professor Chen seems that you have only around 5 minutes to answer these two questions. Thank you. Okay, so the second question from you is how to develop talent of patients? What do you mean? The last questions, Ibu. The talent for what? Talent. Yes. Talent, yes. What kind of talent? What kind of talent? What kind of talent, kata profesornya? Yang talent to be. Oh, okay. Let me briefly answer the question. Some teachers are worried if we encourage students to use ChatGPT, then they will be cheating in the examination. And I think it's very common for students to cheat, not just in Indonesia, in everywhere, in Taiwan too.
student. That's their tendency. But let me tell you what I use ChatGPT. Okay, usually for my midterm, for my final, usually I give like 5 or 6 questions to students, and I ask my student to find answer from ChatGPT. So they use ChatGPT to get the answer to get the answer, but I require not just the answer. I say you paste the answer you get from ChatGPT, okay, and then write 1 paragraph or 2 paragraphs to criticize the answer you get from ChatGPT. In other words, I encourage students to get information, to get answer from ChatGPT. But my further requirement is, as a student, they need to be able to criticize the answer they get from ChatGPT, whether the information is accurate, whether the insight is okay. This is what I've been doing. So actually, I try in this manner to develop students' critical ability. So when the class begins, I would have my teaching assistant to help all the students to install ChatGPT. So in my class, every student needs to use ChatGPT, okay, for various occasions. Sometimes during the class, I would just give students 1 question, ask them to find the answer from ChatGPT, and then ask them to criticize the answer from ChatGPT. I think that is the way to better use ChatGPT. So I'm not sure whether I answer your question or not, but actually, especially as a language teacher, you can train your student in this manner to develop their critical thinking, one of the 4 C's. Okay, thank you. Thank you. Thank you, Professor Chan, for the answer. Jadi Bapak Ibu kalau menyuruh mencari jawaban di chat GPT, Profesor menyampaikan bahwa minta siswa kita untuk cross check. Jadi cross check jawaban tersebut. Jadi kita tidak menelan mentah-mentah jawaban yang diberikan oleh chat GPT. Di grup di Zoom meeting kita punya rekan dari Shanghai, Bapak Hugo, yang sudah berkali-kali memberikan respon juga untuk pertanyaan Bapak dan Ibu. Halo kepada Bapak Hugo dari Indonesia, karena beliau menyapa kita semua. Katanya halo dari Shanghai kepada guru-guru Indonesia. Oke, thank you for coming. So, I think this is the end of our session. But before we close this session, there will be a certificate giving. So to Professor Ying Chen, our representative here will share with you the picture of giving and sharing the certificate. So please stay tuned. Yeah. Don't go from the Zoom meeting first. Bapak Ibu. Thank you, terima kasih. Mohon maaf untuk segala kekurangan. So sorry. And then thank you very much for the interesting talk. And then may I thank you very much also for your attention. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Then please. Thank you. Now, ladies and gentlemen, we please to Bapak Dr. Haji Herinto Sidik Iriansyah, MSI, to give certificate to Profesor Ying Chen. Diwakili oleh Bapak Krisnaji Banindra Yuda, MPD. Okay, thank you so much. Thank you so much. Terima kasih.
Thank you. Now we continue to our second speech from Ibu Dr. Rosmawijah Jawawi. To the moderator, Ibu Arifanisa, please. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Shadaqallahul azim. Thank you very much for MC. Good morning, ladies and gentlemen. Welcome back to second session. I'm Arifanisa, and I'm going to the moderator today. And our presentation, around 1 hour, our speaker will talking in 30 minutes. And after that, 10-minute discussion with moderator and 20 minutes to question from audience. And for your information, our audience is lecturer, and also we can see our guest from Guangzhou, Mr. Wu Qilin. Hello, Mr. And then also from Shanghai, Mr. Hugo Indratno, thank you for your coming. And the teacher, main agent, the implementation of educational practice, like to support the development of every student. Training teacher to address to diversity of learners is relevant and impactful for building sustainable future. To which individuals learning today in school, university should be given a chance to contribute. Teacher, educator from different parts of the world make great effort to empower teacher and future teacher to be professional. Our beloved university, STKIP Kusmanegara, is an institution that produces teachers who have advanced skill in their fields. Of course, there is a big picture that will be discussed today with our speaker. And I have the honor to greet Dr. Rosmawijah. Assalamualaikum, Doctor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Is it clear? Very much because you also join us from morning, yeah? Yes. Thank you very much. Can you see my slide? And nice to meet you. And Doctor, Can you see my slide? Yeah. I will read your profile first. Right. Okay. Dr. Rosmawijah Jawawi is a senior assistant professor and a teacher educator at the Sultan Hasan Al Bolkiah Institute of Education, University Brunei Darussalam. Beliau berasal dari Brunei ya, rekan-rekan semua hadirin hadirat. She has been a member of the faculty since 1998, and then she earned a Bachelor of Education from the University Brunei Darussalam, a Master of Education from the University of Leeds, and Doctorate of Philosophy from the Institute of Education, University of London. Her research interests are the area of teacher education, innovative pedagogies, assessment for learning, citizenship education, humanities, and social science education. She has worked on research collaboration project, namely the 21st Century Learning Design with SRI, comparative study and ASEAN and citizenship education in 10 countries with OITA University, Japan, and SABAR with the World Bank. She was involved with Virtual University for Small State Countries, PUWSC, and Commonwealth of Learning for the curriculum design of the Master of Educational Leadership in Singapore, and the postgraduate diploma in education in Samoa. Very much, Miss Dr. Rosmawijah. And then since 2009, Dr. Rosmawijah held different administrative posts at the faculty and university. And 2018, she was appointed as the acting director for UBD-FPT Global Center in Da Nang, Vietnam. Dr. Rosmawijah was the dean at Sultan Hasan Al Bolkiah Institute of Education from 2019 to 2021.
Dr. Rosmawija had published a number of articles and book chapters. In 2021, she had co-authored a book titled Globalization, Education and Reform in Brunei Darussalam. In 2023, she co-authored a book chapter titled Citizenship Education in Brunei, Raising Awareness of ASEANese. And for teaching, Dr. Rosmawija had received the Teaching Excellencies Award from UBD and the Special Mention Award bestowed out by His Majesty the Sultan of Brunei during the Teacher Days celebration in 2018. Okay, ladies and gentlemen, we give applause for Dr. Rosmawija. All right. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang Mulia, Excellency, the Head of STK IP Kusuma Negara, Dr. H. Harinto Siddiq Iransyah, MSI, the Honorable Deputy Head of Academic Krisnatji Banindra Yuda, MPD, the Honorable Deputy Head of Administration and Human Resources, Dr. Lutfi Hadayanto, MM, the Honorable Deputy Head Cooperation and Student Affairs, Dr. Ramdhani, MPhD. So distinguished speakers, professors, guests, colleagues, teachers, educators, student teachers, ladies and gentlemen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and a very good morning to everyone. Selamat pagi semua. So Alhamdulillah, thank you for the wonderful invitation from your university for me to speak for this morning's conference. So as you know, my name is Rosmawija. I'm actually from the Sultan Hasna Bolkiah Institute of Education, University Brunei Darussalam. And my presentation this morning will be on building quality in initial teacher education, the context of Brunei Darussalam. I will be sharing some of the experience of our faculty in preparing quality teachers, and hopefully my presentation will give you an insight on how we as the faculty had to transform ourselves in reaching our goal. So again, my heartfelt gratitude to the organizer STK IP Kusuma Negara for this invitation, and hopefully you will enjoy the presentation. So let me first introduce you to Brunei Darussalam. It is a very small country situated on the Borneo Island. It is only 5,765 square kilometers, where 75% is still covered with rainforests. So the population is quite small compared to Indonesia as well as Taiwan, just now with the professor. So it's only around 460,000 people, and where 70% are Malays, 9.6% Chinese, and 24% other ethnic groups. So we have 7 ethnic groups here in Brunei. And not sure everyone knows, but there's no income tax here in Brunei, Alhamdulillah. And then this Brunei is also officially titled as the Sultanate of Brunei because it is one of the world's last remaining absolute monarchies, with His Majesty Sultan Haji Hasna Bolkiah serving as both the head of state and government. And Alhamdulillah, our Sultan is very friendly to all the people, and you can actually meet him anywhere here in Brunei. Okay. So this is also this is a well-known mosque here in Brunei, the Sultan Omar Ali Saifuddin Mosque, located in Bandar Seri Begawan, the capital city of Brunei. A magnificent and iconic religious structure that stands as one of the most stunning mosques in Southeast Asia. It is named in honor of our former Sultan named Sultan Omar Ali Saifuddin III, who is the father of our current Sultan. And this mosque is a symbol of Brunei's Islamic heritage and cultural identity. Brunei is also well known for our
water village, or we call it Kampung Air. It is also, I think, before this, it was referred to as Venice of the East. Still, we have people living there in Kampung Air. So we have schools, hospitals, even I think the people still live there. So very much a historic place, our Kampung Air. This is a snapshot of our rainforest in one of the districts in Brunei. And you can actually walk on that canopy and can view the whole rainforest in Brunei. And I've been there during my younger days, so it's quite high, and you can actually see the magnificent view of Brunei Darussalam. And as you know, just now, Brunei is quite small, and it takes one day to actually travel from one district to another. And we have 4 districts here in Brunei. This is our university, Brunei Darussalam, or in short, it's UBD. It is one of the picture is also our Faculty of Education, Sultan Hasna Bolkiah Institute of Education. We call it, in short, it's SHEBI. For UBD, there are 9 academic faculties, 7 research faculties, and 2 service faculties. SHEBI is one of the academic faculties at UBD. So UBD is actually under the Ministry of Education, and it is a government university. An overview of my presentation. So before I touch on the Brunei context, I would like to briefly discuss about quality in initial teacher education. In other words, what is quality in initial teacher education? I think the audience here are nearly all are teacher educators as well as student teachers. So maybe you are very much familiar with this. And also, I would also touch on why quality in initial teacher education is important before I share the experience of SHEBI as an initial teacher education. So the context of Brunei's initial teacher education, I will talk about quality standards and accreditation, curriculum development, effective pedagogy, clinical experience and practical teaching, assessment and evaluation, innovative approaches, challenges and solutions, future directions, and the conclusion. So what is quality in initial teacher education? I know that there are so many out there, but I will only choose these few since it is very much related to our faculty. So the first that I would like to briefly talk about is the strong pedagogical content knowledge. And most of you are very familiar with Shulman, PCK. So strong pedagogical content knowledge means teachers have a deep understanding, not just of their subject, but also how to teach it well. It's about knowing the subject deeply, understanding how students learn it, and being able to teach it effectively. Teachers with strong pedagogical content knowledge can explain complex ideas in simple ways, plan engaging lessons, and help students learn and think critically. It's about being a skilled teacher who can make the subject interesting and easy to understand. I think all of us know about this, and hopefully this can be used to actually remind us as teacher educators about the strong pedagogical content knowledge that student teachers need to have. And then next is the clinical experience and practical teaching as the Faculty of Education as well, and also the Institute of Education. This is very important for teacher training regarding clinical experience and practical teaching. So clinical experience serves as the broader context where teacher candidates gain real-world experience, with practical teaching being the heart of that experience. Together, these components are fundamental in preparing future educators to be effective and successful teachers. They ensure that our teachers are well equipped
to create positive and engaging learning environments for their students. And then we have effective classroom management, which is the art of creating an organized, productive learning environment through clear expectations and the cultivation of positive teacher-student relationships, underpinned by effective communication and an organized classroom environment. We also have what is quality in initial teacher education, effective teaching techniques, which is very important for all teachers as well as teacher candidates or student teachers. In Brunei, we call student teachers teacher candidates. Okay. So effective teaching techniques are about using strategies that help students learn better. It means explaining things clearly, making lessons engaging, and adapting to different students' needs. Good teachers use active methods like discussions, group work, and hands-on activities to get students involved. They also give useful feedback to help students improve. Effective teaching is about being flexible and patient. And it's not just about what teachers say, but how they connect with students and create a positive learning environment. So by using these techniques, teachers can help students succeed and enjoy learning. Inclusive education and diversity awareness is also important. So they are vital for creating equitable and enriched learning environments. Inclusion means welcoming and supporting all students, regardless of their background, abilities, or differences, and making sure that they have the same opportunities to learn and grow. Diversity awareness involves recognizing and appreciating the uniqueness of every student, including their cultural, linguistic, and individual differences. It's about fostering an environment where diversity is celebrated and respected, promoting understanding and empathy. Inclusive education and diversity awareness benefit all students by promoting acceptance, reducing discrimination, and enhancing learning experiences. Assessment and evaluation skills, also an important why quality in initial teacher education. What is quality in initial teacher education? So assessment and evaluation skills. So assessment and evaluation skills are things teachers need to check how well students are learning. These skills include making clear goals for what students should learn, using different ways to see how students are doing, giving helpful feedback, and looking at the information to make teaching better. And reflective practice, also important, it is a purposeful process where teachers and educators take the time to thoughtfully examine their past experiences and actions. We believe that reflective practitioners reflect on their successes, failures, and challenges to develop a deeper understanding of their strengths and areas for improvement. Furthermore, reflective practice is a dynamic and cyclical process. It encourages continuous learning and adaptation by guiding individuals to apply the knowledge gained from their reflections to improve their future performance. This ongoing self-evaluation not only benefits the individual practitioner, but also contributes to the enhancement of their profession as a whole by fostering a culture of accountability, growth, and innovation. Technology integration, last but not least, technology integration refers to the incorporation of technology tools and resources into various aspects of teaching and learning to enhance and support educational goals. Effective technology integration involves selecting the right tools and platforms, aligning them with educational objectives, and ensuring they enhance the curriculum. This approach empowers educators to create dynamic and interactive learning experiences, equipping students with the digital skills they need in an increasingly technology-driven world while fostering innovation and creativity in the educational environment. Now we go on to the next slide, which is why quality in initial teacher education is important. So I've put up a few there, but I think I'll start with professional competencies. I think the keynote speaker also mentioned about this, about the professional
competence of teachers. So professional competence is a cornerstone of quality in initial teacher education, as it equips aspiring educators with the essential knowledge, skills, and attitudes needed to excel in the complex and ever-evolving field of education. A high-quality teacher education program instills a deep understanding of pedagogical principles, subject matter expertise, classroom management strategies, and the ability to adapt teaching approaches to diverse student populations. It fosters the development of critical thinking, problem solving, and effective communication skills, while also emphasizing the importance of ethical conduct and a commitment to lifelong learning. Professional competence in teacher education ensures that future educators are prepared to meet the demands of modern classrooms, enabling them to positively impact student learning outcomes and contribute to the overall improvement of the education system. Teacher retention and job satisfaction. Quality in teacher education plays a crucial role in teacher retention and job satisfaction. Well-prepared teachers who have received comprehensive training through high-quality teacher education programs are most likely to feel confident and competent in their roles. This increased self-assurance combined with effective classroom management skills often results in a more positive and fulfilling teaching experience. As a consequence, these teachers are more inclined to remain in the profession, thus reducing attrition rates. Furthermore, quality teacher education emphasizes the importance of ongoing professional development, enabling educators to continually enhance their teaching abilities and adapt to changing educational needs. By nurturing job satisfaction and providing opportunities for growth, quality teacher education not only retains teachers within the field, but also cultivates a motivated and dedicated teaching workforce. Reflective practitioners, I've covered that just now. I'll talk again, I'll talk about the global competitiveness. I think one of the speakers mentioned about this. So teacher education's global competitiveness is essential to ensure that a nation's educational system can consistently produce highly skilled and adaptable educators capable of addressing the ever-evolving demands of the modern world, thus contributing to the nation's workforce strength and global competitiveness. Addressing diverse needs. Quality in teacher education must place a strong emphasis on addressing the diverse needs of students and the ever-evolving demands of the educational landscape. It requires the incorporation of inclusive teaching practices, culturally responsive pedagogy, and special education strategies into teaching training programs, ensuring that future educators are equipped to support students with varying backgrounds, abilities, and learning styles. Furthermore, quality teacher education must foster an understanding of the complex social, economic, and cultural factors that can impact students' educational experiences. By preparing teachers to embrace diversity and adapt to unique educational challenges, quality teacher education not only enhances the success of individual students, but also contributes to a more equitable and inclusive educational system. Research, innovation, and adaptation. In teacher education, research, innovation, and adaptation are like important pieces of a puzzle. Research helps us understand what students need and what works in teaching. Innovation means finding new and better ways to teach, like using new technology or methods. But it doesn't stop there. We also need to adapt and change our teaching to fit the new ideas and tools. This cycle of research, innovation, and adaptation is crucial to keep teacher education up to date and to help students succeed in a changing world. So we have actually covered the what and the why. Now, how
does Brunei prepare excellent and qualified teachers? My presentation is a bit different with others where they mostly talk about ChatGPT and then what happened during the pandemic. But here I would like to share with you the education disruption that we as the faculty actually experienced 10 years ago. But I think it is crucial for me to share with you our experience as the Institute of Education at the University Brunei Darussalam. So the question now is, how does Brunei prepare excellent and qualified teachers? I'll start with the Brunei Wawasan or Brunei Vision 2035. So by 2035, Brunei Darussalam will be recognized worldwide for 1, the quality of life, 2, its well-educated and highly skilled people, 3, the dynamic and sustainable economy. And you can see that in the picture, the men are wearing actually our traditional clothes. We call them cara Melayu. And then surrounding the men, very modern buildings. So we are actually aiming all these well-educated and highly skilled people, as well as the dynamic and sustainable economy and the quality of life. But we also want to retain our values, especially our philosophy, which is MIB, Melayu Islam Beraja or Malay Islamic Monarchy. So what happened when Brunei introduced their Wawasan or the Vision 2035? So to address the Brunei Vision 2035 in 2009, the Ministry of Education officially launched the Reform National Education System for the 21st Century, better known as SPN 21, Sistem Pendidikan Negara Abad ke-21. And to address this national educational goal, the Ministry of Education actually changed the curriculum, assessment, as well as the school education structure. And what happened after that is consequently the newly developed education goal and association assumptions affected the goal of initial teacher education, which is us, the Faculty of Education. So Sultan Hassanal Bolkiah Institute of Education was actually the sole and is still the sole provider for all initial teacher preparation in Brunei. But what happened was from 1956 until 2008, we only provide undergraduate teaching credential programs. In 2009, Shobi had to transform itself into a graduate school of education at the University Brunei Darussalam. So this is our history and our current situation at the moment. We are a graduate school of education, but we started as a center in 1956. It's called Brunei Teachers Training Center, Pusat Latihan Perguruan Brunei. And then we upgrade in 1959 into Brunei Teachers College, Maktab Perguruan Brunei. In 1984, we upgrade again into an institute, Sultan Hassanal Bolkiah Institute of Education, Institute Pendidikan Sultan Hassanal Bolkiah. We actually is named after our current Sultan, so it's a bit heavy for us, the faculty. And then in 1988, Shobi upgrade again as a faculty at the University Brunei Darussalam. So before that, we were not part of the university. So in 1988, Shobi is part of University Brunei Darussalam. And 2009, remember the slides that I shared just now regarding the Wawasan or Brunei Vision 2035, and also the SPN 21, the education news system. So it affects Shobi as a graduate school where we don't offer any more undergraduate programs, but we only offer master's and PhD program. So Shobi was upgraded to a graduate school status at the University Brunei Darussalam in 2009. And what happened during this transformation?
should be as a graduate school of education. We have this 4 different, I'm not going to say departments because before this we have departments. Now we are we have programs actually. So the school partnership, where the school partnership works very closely with initial teacher preparation. For initial teacher preparation, we offer, for those who want to become teachers, Master of Teaching. So this is our flagship program. So we no longer have diplomas program. We no longer have BA education. If you remember my bio just now, my background was BA education. So no longer BA education, no longer we have BSc education. We now only offer Master of Teaching, and that is under the initial teacher preparation. Continuing professional development, this is where we give workshops and continuing professional development for teachers. And then we have graduate professional development. This is where we have our other master's program, where we have Master of Education, we have Master in Counseling, and we have PhD in Education. So it's a very huge transformation for Shebi when we transform into a graduate school. So in 2009, a Master of Teaching, MTeach, short form for it, program became the entry qualification for beginning teachers in the nation, as required explicitly in meeting with the master level competency standard by the Brunei Darussalam qualification framework. And the rationales why we have MTeach: to produce quality educators. I'm now referring to the slides before, the what and the why. So this is why the rationale of having the MTeach program, to produce quality educators. So the MTeach is equivalent to level 7 of the United Kingdom's Quality Assurance Agency and level 9 of the Australian Qualifications Framework. In this way, teachers would become highly calibrated professionals necessary to prepare the desired, well-educated, highly skilled, and accomplished workforce. Okay. So in Shebi MTeach program, for the MTeach, we have to produce the quality educators, the academic, where we have all the modules. And the main part is the research, because this is where we upgrade all our teaching programs into the Masters of Teaching. So teachers have to do research. Basically, it's action research for the MTeach. And then to produce quality educators, we have stakeholder engagement. So we always engage the Ministry of Education to get inputs, to get feedback regarding our programs. We change as well in retrospect with the Ministry of Education. There was actually a review of our previous programs, and then hence why the objective now is actually to produce quality teachers through the MTeach program. Okay. So quality standards and accreditation, establishing standards, external evaluation, continuous improvement, quality assurance, peer review and expertise, global recognition, and advocacy for best practices. What this means is actually when we change into a graduate school, when we offer the Master of Teaching program, we don't do it like overnight. It was through research, it was through benchmark, it was through external reviewers as well as internal reviewers. We have standards, we have to establish standards. Okay, for Shebi to form into a graduate school, it has to be a master's level standard. So there are teams of people to do research on how to actually upgrade the programs into a master's level, into a level 7, the one that I showed you just now. And then the external evaluation. So we had external reviewers before the change.
Continuous improvement, meaning here we have to continuously improve the program. So we work closely with the stakeholders, mostly the Ministry of Education. Quality assurance, so the MTEACH is equivalent to level 7 of the UK's Quality Assurance Agency and level 9 of the Australian Qualifications Framework. Peer review and expertise. The feedback from stakeholders, alumni, and expertise from other universities are very important for us in this program. And then global recognition. We have to future together as a university to achieve the QS rankings and THE World University rankings. So for example, in 2023, for UBD QS rankings, top 300 World University, and THE World University rankings 2023, top 350. So together, the Faculty of Education has to work with other faculties to upgrade the university as well for global recognition. Advocacy for best practices. We actually benchmark the Melbourne Graduate School of Education for this program, for this MTEACH program. So before SHEBI change all the programs into the MTEACH or Master of Teaching, we actually did research with the Melbourne Graduate School of Education as well as NIE Singapore. So I think that needs to be there if we want to have that quality standards and accreditation. And also just to share, most staffs in SHEBI were also sent to the top universities to advocate the best practices in teacher education. So that's why SHEBI staff are being sent for PhDs and masters in the top universities in education, so that, for example, for us, we bring back that best practice to the faculty or university. Quality standards in initial teacher education. So we have the teacher standards. In Brunei, we have the Brunei Teacher Standard, short form BTS, not the Korean group, but it's Brunei Teacher Standard. So the standards here, the one that I want to highlight is under the Brunei Teacher Standard or the BTS, professional knowledge and skills, and professional engagement. And to have the quality of initial teacher education, we use these standards in our assessment for the teacher candidates. So the professional knowledge and skills, for example, engage students in active, intellectually challenging learning activities. We assess them on that. Develop learning activities from well-articulated and relevant content. Analyze and use information about students in the design of learning situations. Assess and report on student learning. So those are under the criteria, under the professional knowledge and skills. And then under the professional engagement, we want the teacher candidates to commit to professional practice and to become active members of the teaching profession. Okay, and just to share my experience as the previous dean, I had the benefit to actually travel with the previous Minister of Education to, for example, Melbourne, Canada, as well as London, where we visit actually the education there as well as the school. And I found that these standards, the teacher standards, are mostly the same. So, and especially Melbourne, because in Melbourne, they really use this professional knowledge and skills and professional engagement. And so curriculum development, this is very important to have quality initial teacher education. So the importance of a well-structured curriculum. So with the MTEACH program, we cater different specialization. So we have early childhood, we have primary education, we have secondary education, we have technical and vocational education, we have higher education, and the latest one in 2021, we have MTEACH inclusive and special education. Previously,
all were undergraduates. But now, because we had turned into a graduate school, all these programs are the master's level. Okay. And then the strategies for designing and updating teacher education programs. So since the program, the MTeach program was designed with the benchmark of the Melbourne model, but this program, the MTeach program, was also given feedback by our stakeholders, the private schools as well as the government schools, and colleagues as well as the alumni of the MTeach. Effective pedagogy, I think all of us here, the teacher educators as well as the teacher candidates agree with this. We need to have quality educators or quality teachers. They need to have this effective pedagogy. So they need to explore effective teaching methods for teaching teacher education. And in that pedagogy, they also need to discuss the use of technology in enhancing pedagogy. But I'm not going to talk about this since I think other speakers will be talking more on this technology. Clinical experience and practical teaching, which is very important in initial teacher preparation. So it links theory and practice to provide powerful insights into learners and the teaching process. The difference between the undergraduate programs and the MTeach program is that in the MTeach program, the philosophy is to link theory and practice together. So that means when they enter the program, the MTeach, some days they will be at the university, but in the morning they will be in school teaching immediately. During my time, when I did my undergrad, I had to take the pedagogy classes or pedagogy modules during the semester time, and then I did my teaching practice afterwards. But for the MTeach model, the philosophy is to link theory and practice. So it means that the MTeach candidates or the teacher candidates had to go to school immediately when they enter the program. So yeah, there are pros and cons there, but alhamdulillah, right? So with a deep understanding of what and how students learn and confidence to innovate, teacher candidates will assess their own development in teaching and present evidence of their learning in a reflective analysis based on set standards, such as in professional knowledge and understanding of learners and the curriculum, design and implement worthwhile and intellectually challenging learning experiences that value diversity, assess and report constructively on student learning. So the difference is during the undergraduate programs, we call them teaching practice, but for the MTeach, we call them PPS or professional practice and seminar. So professional practice, where the teacher candidates go to school 4 days a week, and then there would be fortnightly seminar where all these teacher candidates will gather and they will discuss about what happened in school according to the standards, the MTeach standards, the one that I shared just now, professional knowledge and skills, as well as professional engagement. So what I learned as a teacher educator, the students are usually mixed. So there will be teachers teaching art, teachers teaching maths, teachers teaching English. So all of them will be discussing what happened in school during the seminar, and each of them, I found, will learn from one another about the techniques that is being used by the teacher teaching other subjects. Okay, and those are the other ones. So, okay. Assessment and evaluation. So to produce quality teachers or teacher candidates, I chose here the 3 assessment, the different assessment: assessment for learning, assessment as learning, assessment of learning. With SPN 21, the new education system, these 3 were being much the highlight of the assessment.
But the one that was really being focused on by the Ministry of Education is the assessment for learning, which is more of formative assessment. Assessment as learning, which is more of the learner himself or herself regulates his or her own learning. And then assessment of learning is more of summative assessment. But because of this, because the Ministry of Education really highlight the assessment for learning, so this assessment for learning became a core module for the MTeach program. And I am actually one of the facilitator or the lecturer teaching this assessment for learning. And then for the teacher candidates, there will be assessed on the attainment of expected teacher standards based on evidences from their teaching performance, contribution to seminars, and their professional practice portfolio. So they are being assessed based on the teaching standards, but also their contribution to the seminar, during the seminar, and their professional practice portfolio. So in schools, the teacher candidates will, of course, have their mentors. So mentors will work closely with the university lecturers. We call them clinical specialists. And they work together to help these teacher candidates in becoming a very good teacher or quality teacher. Innovative approaches. What should be focused to produce these quality educators is the 21st century teaching and learning. The focus is on the 21st century learning design, which I was part of the research project. It was a research project funded by the SRI and Microsoft. So we teach this to our teacher candidates, our MTeach program, as well as we also teach this as a CPD or workshop for teachers in Brunei. And then the innovative approaches, the assessment for learning, because of Brunei is very much exam oriented, but again, to help students to learn, especially for the SPN 21, where students are the center, student-centric. So assessment for learning are very much encouraged in classes or in schools. And then we have also in the MTeach program, TPAC, Technology, Pedagogy, and Content Knowledge. So this is where the MTeach candidates are being prepared for the technology integration in their classroom. So we prepared all this. So challenges and solutions. So there are many challenges actually for us as a graduate school to produce quality teachers or quality teacher candidates due to the changing of landscape. And as you know, due to the pandemic, it was quite a shock for all of us to cope with the technology integration. But Alhamdulillah, due to the module that we have in the MTeach program, the teacher candidates were very much prepared for the technology integration during the pandemic. And in Brunei, schools were not closed, even though I think in other countries schools were closed, but in Brunei, schools were not closed. The university did not close because immediately we changed to online learning, right? Okay. And then the role of technology. The role of technology, again, why the challenge? I think other countries are also experiencing this. There are also many people not really keen on using technology in the classroom. When the pandemic hits, all of us must use the technology, teaching online. So even those who did not know how to use technology had to find ways to learn to use technology in the classroom. But now, because now it's normal, what we see is that it's back to
not before. So not many are trying to use this technology in the classroom, as well as I think the challenge of for students not having the capacity of using the technology. And then traditional versus innovative approaches. For the MTeach program, we try to actually teach our MTeach candidates about the innovative approaches, or they came up with the innovative approaches, because we at the university, we try to be the facilitators. We teach the tools, especially the 21st century teaching and learning, but they came up with the tools for them to teach in the class. But what happened is sometimes in schools, it is difficult for them to implement these innovative approaches due to the school environment as well as the class environment. And then online and blended learning, again, to produce these quality educators, not all lecturers as well as teacher educators embrace blended learning, even though we are encouraged to use this. I find it very useful to use the blended learning since I'm teaching so many modules. So I love face-to-face with my students, but sometimes online learning can really help the teaching itself. And then ethical and reflective practitioners. MTeach program, the focus, besides linking theory and practice, the focus is also for the teacher candidates to be reflective practitioners. So for them to always be reflective. That's why there is the seminar where they need to reflect on what happened in the class and then relate to the standard. Because if they are going to be employed under the Ministry of Education, and they will be evaluated using the Brunei Teacher Standard. So that's why during the MTeach program, we familiarize them, the teacher candidates, with the teacher standards. So, but again, the challenge is for them to be reflective. And also in the MTeach program, the way that we encourage these teacher candidates to be reflective practitioners as well as ethical practitioners is through research. That is the major component for our MTeach program. We even have a module named Teacher as Researcher. So all the teacher candidates must take this module, Teacher as Researcher, where they need to do the research in the classroom, right? And then the last one, the challenges and solutions. I think the challenges of producing quality teacher candidates is regarding resilience and adaptability. I've shared with all of you the reason why we change into a graduate school, and that is also part of education disruption. But alhamdulillah, resilience needs to be there, adaptability needs to be there. COVID hits, pandemic hits, and then all of us need to be resilient and then to be adaptable to the technology. And then now everywhere it's about ChatGPT, it's about AI. We have to adapt, we have to embrace. At the University Brunei Darussalam, this is quite new actually. It's very different with Taiwan just now. They were very much into it. For UBD, it's 50-50. We are still trying to embrace this ChatGPT, because for our students, especially the MTeach program, it's 100% coursework. We don't have exams for our teacher candidates. So the products or the output that they actually give to the lecturers are mostly project-based learning, experiential learning, and then they had to present in the class. So it's actually, I know that ChatGPT is being used by students, but through those kind of teaching methods or
or teaching approaches, I think it's kind of a way for lecturers to know whether it's their own work or not. And also at UBD, we also use Turnitin for students' work. But again, we as the lecturers need to be updated regarding this, the use of this, because it kept on changing. And also UBD, I think next week, there will be a very big seminar for the students where the title of the seminar is ChatGPT as your study buddy. So in other words, UBD is actually embracing this ChatGPT. Okay. Okay, excuse me, Dr. Rosmawija. Sorry, but the time is over already. All right. One more slide. Yeah. Okay, all right. So future directions for Shobi as a graduate school, internal and external reviewers for the initial teacher education program. Currently, we are reviewing our MTeach program. So we had 2 external reviewers for this program, as well as feedback from stakeholders, as well as students and alumni and lecturers. So inshallah, we need to review this MTeach program. Continuing professional development for new teachers, this need to be there for future directions of Shobi as a graduate school. And then community outreach and cultural competence needs to be there as well. The role of collaboration between educators, institutions and policymakers, and international recognition of teacher quality. And with that, I think I will end this with this slide, because all of this is for the SDG goals, especially the quality education. So I think that's also one of the main reason why MTeach or Shobi has to produce these quality educators through the MTeach program. Okay, with that, I end this presentation and thank you for your kind attention. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, give applause to Dr. Rosmawija. Thank you. Time is limit, so we give one question for. Okay, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Good morning for everyone. Oke, mohon maaf, ini mungkin evaluasi untuk panitia ya Bu ya, mohon maaf sebelumnya. Karena masalahnya dari narasumbernya suaranya kecil Bu, mohon maaf. Jadi mungkin nggak kedengaran sampai ke belakang. Sementara kan kalau mahasiswa itu harusnya berpikiran kritis Bu ya. Jadi kalau narasumber itu bisa belajar, maksudnya narasumber itu sudah menjelaskan, harusnya mahasiswa itu menyimak. Kalau menurut saya di sini mohon maaf suasananya kurang kondusif. Karena ini kan masalahnya ini adalah konferensi internasional. Mungkin bisa evaluasi ya. Oke. Oke, I have question. Please introduce myself. My name is Ivan Dividia. I'm graduate from High Education Kusumanegara Jakarta. And I am a teacher and I am education consultant from Sahabat Anak Indonesia. Okay. Good morning for everyone, and I have question. I have question for speakers. Okay. Every teacher has skills and equality, but not all teachers can still skills well. Jadi gini, jadi nggak setiap guru itu kan memiliki kompetensi maupun skill. Nggak setiap guru itu dia memiliki kompetensi maupun dia tidak memiliki skill yang bisa dimanfaatkan. Karena masalahnya gini, ada guru dia bisa memiliki skill, dia memiliki kompetensi, tetapi guru itu kadang bingung, tidak bisa dia untuk memanfaatkan kompetensi maupun skill yang ada dalam dirinya. Kemarin pada saat dalam konferensi internasional di Global Goals Youth, saya kebetulan salah satu delegasinya, saya diskusi dengan guru dari Rusia
yaitu namanya Sanata Sharma yang mengajar di Malaysia atau sekolah Islam yang ada di Malaysia. Di sini saya bertanya, salah satu permasalahan dalam SDGs itu adalah tentang pendidikan, Bu. Tentang SDGs, Sustainable Development Goals Sustainable. Jadi SDGs itu apa? SDGs itu adalah 17 tujuan pembangunan global. Salah satu permasalahan dalam 17 SDGs ini adalah yaitu tentang pendidikan atau education, Bu. Salah satu permasalahan pendidikan Indonesia yang selalu disoroti oleh dunia adalah salah satunya kompetensi guru yang dia itu kadang-kadang kurang dalam kinerjanya maupun dalam skillnya. Begitu, Bu. Jadi bagaimana sebagai guru dalam era digital ini, dalam revolusi 5.0 ini, dia bisa mengembangkan skills maupun bisa mengembangkan potensi yang ada dirinya. Karena di sini seperti yang kita lihat, apalagi siswa ya, Bu. Siswa itu kan dia memiliki yang namanya sekarang itu dia udah pinter banget yang namanya dalam era digital. Jadi bagaimana nih sebagai guru ini bisa mengembangkan skills digital yang ada di dalam dirinya mereka sendiri. Mungkin bisa dengan konten kreatif maupun konten kreator dan lain-lain untuk bisa membangun tujuan dari SDGs itu sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. So, Dr. Rosma Wijah, she asking about how teacher can practice their skill. Adar said they have education, good, but for skill cannot to be practiced. Please to answer. Okay. Is it clear my voice or is it not really loud enough? It's clear. Global skill, yeah, because this if we see No, have I mean, question. is it clear my voice or it's clear, right? It's loud. You can hear my voice. Can you hear my voice? Yeah, a little bit. It's a bit unclear, maybe because of the facility over here. So please do apologize for the inconvenience. Mohon maaf teman-teman, Bapak-bapak, Ibu semua di sini kalau ada ketidaknyamanan karena kurangnya kualitas suara sehingga narasumber tidak bisa terdengar dengan jelas sampai akhir. So, should I repeat the questions, Ibu Rosmawi? It's okay because I can hear the question just now. It's just that I'm a bit concerned if my answers they couldn't hear in the one. Yeah, but I'll answer it regarding the competencies. So back again to the quality of teachers, especially in initial teacher preparation or initial teacher education. Why we change into a graduate school? It's where we already tapis those quality teachers, especially those with in order to join teaching, there are so many interviews, there are so many tests actually that they had to undergo. Before this, untuk masuk perguruan, it's very simple. But now, because of the quality, it's the top 10%. Those with ada degree in other faculties, kalau mau jadi cikgu, passionate to be a teacher, they have to go through ada tesnya, ada ujiannya. Okay, once they are in the program, then they are being assessed using the competencies. For teachers in school, ada grade-nya. Okay, for those who lack certain competencies, they are being given professional development courses to help teachers. So that will be under BDTA, Brunei Darussalam Teacher Academy. So Brunei Darussalam Teacher Academy are responsible to give these professional courses for teachers who lack competencies, who lack the skills. Okay, for Shubi as a graduate school, I think we have to have that kind of discussion because they're very new teachers.
ya, mahasiswa-mahasiswinya baru pandai mengajar. So we need to have that the discussion during the seminar. How can they improve their teaching? I think myself, I believe in lifelong learners. So not necessarily be that teacher can be a perfect teacher immediately. Even myself, after 25 years of being a teacher educator, I'm still learning. So that teacher needs to find ways to actually improve themselves, but from other sections, for example, the Ministry of Education, as well as SHEBI, we give courses for the teachers. So through the competencies, for example, the principal or the head of the school will know that this teacher A lack competency 1, for example. So that teacher needs to have training. So that teacher will be given that training. Okay, because in Brunei, especially under the Ministry of Education, once you are in the system, the teachers cannot be fired. So we have to actually find ways to help the teachers according to the competencies. Dulu Brunei tidak ada competencies. This only being developed, I think, around 5 years ago, the Brunei teacher standard. So it actually helped teachers to know where they are at. Okay, because BTS or Brunei Teacher Standard is being shared with all the teachers in Brunei, and teachers are being assessed in schools using this teacher standard. And if they lack the competency, again, as I said, they are being given courses or to help them with professional development workshop. Right. I think that's all from me. Okay. So, jadi Mbak, yes, so I make it into pointer. The first one, to be a teacher, it's supposed to be. Jadi seharusnya menjadi guru itu tidak semudah yang dibayangkan. Jadi beliau menyampaikan bagaimana kalau per saat ini di Brunei Darussalam untuk masuk ke sekolah guru itu sendiri tidak mudah. Ada tes standar tertentu yang harus dilalui begitu. Kemudian di sana ada proses standardized gitu. Mungkin kalau di kita mungkin pernah mendengar untuk di sertifikasi guru begitu ya istilahnya gitu. Nah kemudian adanya proses monitoring teachers quality. Jadi kalau misalnya seseorang itu sudah menjadi guru, maka stakeholders dari sekolah tersebut harus tetap memonitor dan melihat kinerja guru tersebut. Jadi begitu kurang lebih pointer yang disampaikan oleh Ibu Rosmawijah. I hope that's kind of help you. Thank you for the questions. Terima kasih atas pertanyaannya. Mudah-mudahan bisa dipahami bahwa menjadi guru tidak sembarangan ya. Mudah-mudahan ini ke depannya kita Indonesia juga memiliki satu standar yang kualitas. Yang seperti dikatakan tadi bahwa di sana itu ada MTeach gitu ya, yang kembali kepada melihat dari Austria gitu ya, yang punya standar kualitas pendidikan. Oke, baik. Thank you for Dr. Rosmawijah for your presentation. And thank you for joining with us. My university very much appreciated. Hopefully to see you again real soon, inshallah. Okay. Give applause again to Dr. Rosmawijah. Dan mohon maaf dari saya jika ada kesalahan dan kekeliruan, kami serahkan kepada MC. Thank you. Now again, we please Bapak Dr. Haji Herinto Sidik Iriansah, MSI, to give certificate of appreciation to Dr. Rosmawijah Jawawi, represented by Ibu Dr. Sri Rahayu Pujiastuti.
Terima kasih kepada Bapak Dr. Herinto Sidik Iriansa MSI dan terima kasih kepada Ibu Dr. Sri Rahayu Pujastuti. Ya. Terima kasih kepada Ibu Sari Astuti MPD dan Ibu Arifanisa MPD yang telah memoderatori pemateri pada kegiatan hari ini. Beri tepuk tangan untuk moderator kita. Now, while we prepare for the next session, we will listen to the refreshment song Pelajaran Pancasila. Hadirin yang kami hormati, sampai pada sesi diskusi paralel. Dalam diskusi paralel ini akan ada dua pembicara, yakni Bapak Profesor Dr. MPD dari Universitas Negeri Jakarta dan Ibu Dr. Indah MPD dari SMKIP Kusuma. Bertindak sebagai moderator dalam sesi ini adalah Ibu Kokong Nujana MPD, dosen program pendidikan bahasa Inggris. Our distinguished guests. Now we come to the parallel discussion session. In this parallel discussion, there will be two speakers, that is Bapak Profesor Dr. Yohansyah MPD from State University of Jakarta and Ibu Dr. MPD from SMKIP Kusuma Negara and will be moderated by Ibu Dr. MPD, lecturer from English Education Study Program. Lecturer from English Education Study Program. Materi dan moderator
Berikan tepuk tangan. Ladies and gentlemen, may I have your attention please, because our station is about to begin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. And how are you today? Alhamdulillah, and I hope everyone is fine. Dan juga masih semangat ya untuk mendengarkan pemaparan materi dari narasumber kita yang luar biasa. Direktur Head of STK Kusuma Negara Bapak Dr. Haji Harrison Syiriansyah MSI, along with Head Deputy, respectable our beloved speakers Bapak Profesor Dr. Juhan Syalubis MPD dan Ibu Dr. Kensi Lorenza MPD, respectable all community, head study programs, and all lecturers, and also all distinguished guests, presenters, and participants of the second International Conference on Education, STK Kusuma Negara. And I'm Taman, the moderator of this parallel session. I'm very pleased to see you and welcome all of you to this session. I will host this session in two languages, in Bahasa and English. And I hope everyone is ready to discuss this incredibly interesting theme. There are two themes that will be presented in this session. The first theme is knowledge is the values as character building for students with a global perspective. And the second one is the role and competency of Merdeka teachers in digital era. Globalization, where there are no democratic boundaries between each country. Human life in this era when people changes from the previous life order. Information technology is developing rapidly, and automatic development where changes in work initially utilizing human resources are replaced by technology. Changes in several aspects of human life require an increasing human quality to survive and adapt amid globalization. To fulfill this requirement is believed by good education can promote students' adaptability with the technology and having a good character. Education is an essential aspect of human development. It is predominant and considered as an effective means of the sharing of knowledge, content, and values to encourage human thinking and behavior for a long-term perspective. So, what do we need to do to prepare as a teacher in the digital era of education? In a moment, we will discuss our two from our two speakers. The first speaker is the Dean of the Sports Science and Faculty of Indah University, Bapak Profesor Dr. Juhan Syalubis MPD, and also our lecturer Ibu Dr. Kensi Lorenza MPD. Untuk kesempatan penyampaian materi yang pertama, saya berikan kepada Bapak Profesor Dr. Juhan Syalubis MPD. Hadirin sekalian, Prof. Juhansyah menyelesaikan studi S1, S2, dan S3-nya di Universitas Negeri Jakarta pada program studi pendidikan olahraga. Saat ini selain menjabat sebagai Dekan Fakultas Keolahragaan UNJ, beliau juga menjabat sebagai Diktar KONI DKI Jakarta, Ketua Istori DKI Jakarta, dan juga sebagai Wakil Ketua Bapomi Jakarta. Bapak Profesor Juhan Syalubis juga sudah memiliki banyak sekali pengalaman di bidang kompetensi olahraga tingkat dunia,
Salah satunya beliau pernah menjadi Deputy Chef the Mission Kontingen Indonesia di China dan Singapura. Dan juga menjadi manajer tim Indonesia kejuaraan Asia pencaksilat di India. Prof. Johansa juga pernah melatih dalam ajang SEA Games di Malaysia, Vietnam, dan Filipina. Luar biasa sekali, boleh beri tepuk tangannya sekali lagi untuk Prof. Johansa Lubis MPD. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Profesor Dr. Johansa Lubis MPD untuk menyampaikan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar membeli tomat. Tomat dibuat untuk sambal terasi. Yang jawab salam dengan semangat, insya Allah cepat menikah lagi. Ada yang marah bapak-bapaknya, ibunya langsung jawab, pergi berjalan ke pulau Meranti, singgah sebentar minum kopi. Jika bapak berani nikah lagi, berarti bapak mencari mati. Wah, okay. Alhamdulillah wa syukurillah warhamdulillahirabbil alamin. Dengan rahmat hidayahnya kita diberikan kesehatan. Dan sebagai informasi, mohon maaf Pak Ketua STKIP, sahabat saya, bahwa saya bukan dekan lagi sekarang per 18 bulan apa nih ya? Oktober. Mendapat amanah baru menjadi ketua lembaga pengembangan pembelajaran LP3M gitu ya. Jadi kantornya insya Allah sudah berpindah gitu. Yang kami hormati The Honorable Mr. Dr. Haji Herinto Sidik Iriansah as the head of SDKIP Kusuma Negara, the Honorable Chris Naji Banindra Yuda as the Vice Head of Academic Affairs, the Honorable Dr. Lutfi Hardayanto, Magister Management as Vice Head for Administration and Employment, the Honorable Dr. Ramdhani, Magister Pendidikan as the Vice Head for Cooperation and Student Affairs. Pada kesempatan kali ini saya ingin langsung saja izin saya berdiri ya. Karena saya olahraga, maka izinkan saya berbicara tentang mengapa nilai-nilai Olympism, how the Olympism is for character building untuk siswa berwawasan dunia. Lanjut, permasalahannya adalah kita sudah siap belum menghadapi yang namanya era society 5.0 ya, society 5.0. Kita tahu bahwa hampir hampir 23 juta pekerjaan yang ada saat ini sudah hilang. Betul? Ya. Dan akan muncul lagi suatu pekerjaan yang tidak pernah kita duga menjadi suatu pekerjaan. Sebagian besar sini sudah penggemar TikTok. Sebagian besar sudah punya YouTube. Ada yang mulai mendapat pendapatan 1 juta, ada yang mulai pendapatan 2 juta dari YouTube-nya.
ada yang 5 juta, ada yang bahkan ada yang puluhan juta per bulan. Pertanyaannya, apakah pernah kita duga pekerjaan seperti itu menjadi suatu pekerjaan? Tidak. Ya. Tidak. Bahkan sekarang ibu sudah mulai diprotes karena Tanah Abang ditutup gara-gara ibu senang membuka yang namanya Shopee. Ya. Kenapa? Karena setiap 5 menit datang paket gitu. Walaupun di rumah saja, tapi paket masuk terus. Satu bungkusan belum dibuka, sudah datang lagi. Satu bungkusan belum dibuka, datang lagi. Bapak-bapaknya tinggal cemberut aja. Ya. Siapa yang sangka itu menjadi suatu pekerjaan pendapatan yang tidak pernah kita duga. Artinya, kita bisa tahu bahwa ke depan yang kita berikan kepada guru kepada anaknya, dosen kepada mahasiswanya, kita tidak pernah yakin bahwa mereka akan bekerja sesuai yang apa yang kita bayangkan saat ini. Ya. Kita tidak akan pernah tahu pekerjaan apa anak-anak kita nanti. Dan kita tidak pernah akan tahu nanti mereka bekerjanya sebagai apa. Karena apa? Karena kita nggak pernah tahu. Karena mungkin kita tidak ada di situ. Yang jadi masalah adalah kita siap nggak memberikan itu kepada anak-anak kita, generasi-generasi baru kita, mereka mampu untuk bisa survival, bisa bertahan hidup untuk pekerjaan itu. Ya. Kita kadang lupa anak-anak kita walaupun di rumah sampai malam, ya. Kadang kita suka dengerin ngobrol gitu dengan orang siapa gitu, nggak kenal, karena sedang main games, karena sedang melakukan aktivitas yang kita tidak tahu. Nah, mampu nggak kita untuk menjaga itu semua? Tidak. Lanjut. Slide-nya. Apa yang harus kita berikan kepada mahasiswa kita? Ya. Di sini satu gambarnya kurang ini ya, slide. Apa yang harus kita berikan? Tentunya para dosen atau nanti ibu bapak sekalian akan menjadi terjun di lapangan menjadi guru, maka harus menyiapkan ke anak-anak kita tentang adaptasi, ya, adaptif. Maaf, bukan adaptasi, tapi adaptif. Ya, bagaimana mereka bisa menyelesaikan suatu masalah, pembelajaran yang tangkas dan mandiri, mampu berjiwa wirausaha, kompetensi memecahkan masalah dengan pendekatan multidisiplin. Jadi tidak ada lagi kita belajar satu disiplin. Sehingga Pak Menteri selalu mengajarkan merdeka belajar. Apakah sudah diterapkan? Artinya seorang mahasiswa boleh ngambil mata kuliah mana saja dalam satu program studi. Bisa mengambil ke program studi ekonomi. Dia senang dengan mata kuliah yang prodi lain, mengambil di sana. Gitu ya. Artinya kita tahu bahwa ke depan setiap permasalahan itu tidak bisa diselesaikan dalam satu bidang ilmu saja. Ya. Kelima adalah karakter dan kesadaran sebagai warga negara. Ya. Nah, ada satu hal yang menarik bahwa di olahraga ada yang disebut dengan nilai-nilai olimpisme.
Ya, nilai-nilai olimpisme gitu ya. Mengapa itu penting? Why is it important for the Olympism? Nah, Olympism adalah suatu gagasan tentang dicapai oleh para pendahulu-pendahulu. Karena saya olahraga, saya bicara ini. Makanya saya sempat tadi bertanya sama Pak Ketua. Ini kira-kira sebagai orang olahraga nyambung nggak gitu ya. Tapi kita coba gitu ya. Olympism adalah peninggalan zaman modern yang memiliki sedikit legitimasi pendidikan dan sosial, tetap menjadi salah satu etis olahraga yang paling koheren dan sistematis. Ketika Coubertin melihat bahwa masyarakat di negaranya dia, di Perancis, orang belajar sudah semeraut. Kemudian dia menggagas bahwa olahraga itu menjadi salah satu alat untuk membentuk karakter anak. Sebagai contoh, kalau kita melihat adik-adik kita bermain sepak bola gitu ya. Bermain. Mereka pasti bergembira. Betul nggak? Main, golin dia. Begitu ada anak kita yang mencetak gol, apa yang dilakukan? Bergembira. Yes, saya gol. Melakukan celebration. Betul? Bagi yang kebobolan. Wah, kegogolan. Dia ambil golnya, sedih. Dia mengungkapkan rasa kecewanya seorang yang kebobolan. Betul nggak? Betul. Kecewa. Tapi setelah itu apa? Bola ditaruh, dia bermain lagi. Betul nggak? Coba kita lihat. Kalau di sosial media ada yang galau. Wah, hari ini aku diputuskan pacarku. Besok sedih lagi. Besok sedih lagi. Terus berlarut-larut. Lama, 1 bulan. Galaunya. Tapi di olahraga itu diajarkan. Ketika orang merasakan gagal, kalah, kecewa, boleh. Tapi setelah itu, bola ditaruh, dia bermain lagi. Betul? Jadi yang namanya galau itu nggak boleh keterusan. Galau boleh nggak? Boleh. Tapi setelah itu lanjut. Nggak boleh ada rasa kecewa yang berlarut-larut. Selesai terus lagi. Pertandingan. Ada yang menang, ada yang kalah. Selesai harus bersalaman. Dan di FIFA dibuat aturan wajib bersalaman karena pernah ada yang merasa kalah tidak mau bersalaman. Jadi diwajibkan sekarang selesai pemilihan rektor, pemilihan presiden, berantemnya sampai selesai, sampai presiden terpilih? Enggak, terus sampai sekarang. Apa itu? Kampret sama cebong. Terus diajarkan bagaimana selesai kompetisi, selesai. Nggak ada lagi kampret sama cebong, nggak ada, selesai itu. Tapi di kita masih terbawa. Banyak kegiatan di olahraga diajarkan bagaimana kita tahu aturan. Permainan bola voli, ada garisnya, ya, ada garisnya. Begitu bola masuk, in, keluar,
out. Tahu semuanya. Ada nilainya. Seorang pelatih sepak bola, boleh dia melakukan teriak-teriak di luar lapangan? Boleh. Tapi dia tidak akan pernah melewati garis yang dibatasi. Lewat garis saja dia nggak berani. Karena kena penalti. Boleh nggak dia lewat gini? Nggak boleh aja. Tapi enggak. Dia teriak-teriak, ngasih instruksi. Tapi tidak pernah akan berani dia lewat garis. Kenapa? Karena tahu aturan. Ini loh batas saya. Walaupun hanya sebuah garis. Apa yang terjadi oleh kita saat ini? Jalan raya, jalan lurus, hotel sebelah sana, ada polisi, belok aja, motong jalan. Masih kita lakukan? Masih. Udah tahu lampu merah, waktunya berhenti, lewat dikit ah. Tahu itu garis. Nah, mungkin sebagian teman-teman tahu pernah ke luar negeri. Ya. Pengalaman saya di Korea, drivernya sampingnya hotel. Tidak ada kayak kita. Kalau kita ada jalan yang namanya portal-portal itu apa namanya tuh? Di sana hanya garis. Tapi garisnya lurus, pikiran saya udah belok aja. Dia sampai mencari garis yang putus-putus. Begitu ada garis putus-putus baru belok. Disiplin. Atau mungkin sebagian pernah lah yang namanya ke Singapura. Dekat kan? Singapura itu lebih murah daripada Jakarta-Singapura daripada Jakarta ke Malang, Surabaya. Singapura 1 juta aja udah nyampe. Ya. Cuman yang banyak habisnya tuh ya kalau belanjanya aja. Gitu. Ada yang berani nyebrang sembarangan? Enggak. Warga Indonesia ketika ke Singapura jadi ikut disiplin. Kenapa disiplin? Nyebrang di zebra cross. Karena apa? Karena seluruh masyarakat yang melakukan itu. Permasalahannya ketika kita melanggar, karena kita pernah melihat orang melanggar, oh dia aja nggak apa-apa, gitu ya. Dosen melarang mahasiswa ngerokok, tapi dosennya juga ngerokok. Dosen aja ngerokok, mau ngelarang-larang, susah, gitu ya. Oke, jadi ternyata di dalam bentuk olahraga itu banyak mengandung filosofi. Satu, menghadapi psikologi ketika dia mencurahkan emosi pada saat yang tepat, pada waktu yang tepat, pada kadar yang tepat. Ya. Seseorang melakukan celebration, ungkapan kegembiraan ketika dia melakukan prestasi gol, gitu ya. Nendang gol masuk, gitu. Wah senang. Setelah itu selesai, nggak ada cerita. Karena apa? Karena pertandingan akan dilakukan lagi, mulai, gitu ya. Tapi banyak di antara kita begitu dia punya masalah, masalahnya tidak diungkapkan, diam, sampai di rumah, yang di rumah yang dimarahin. Ibunya nggak kenapa-napa dimarahin. Kenapa? Anda masalah, habis dimarahin oleh pimpinan. Itu tidak boleh terjadi. Kalau mau marah, marah saja. Selesai, emosi selesai. Sampai di rumah, urusan selesai, nggak ada urusan. Nah, itu diajarkan, mengungkapkan emosi, mengungkapkan perasaan pada saat yang tepat. Pada kadar yang tepat. Jarang kita melihat orang melakukan mengekspor
emosinya belakangan di olahraga? Ada? Begitu habis golin, ngungkapin emosinya belakangan. Habis ngegolin dia diem. Begitu sampai di tengah baru yes, yes, yes. Jarang. Ya. Jarang. Biasanya begitu dia perform menghasilkan yang terbaik, maka dia mengeksplor rasa yang luar biasa. Lanjut. Lanjut aja ini. Ini gambarnya kurang bagus ya. Tetapi di olahraga banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran. Sebagai contoh, salah satunya Lance Armstrong. Ya. Dia juara di balap sepeda, juara Eropa beberapa kali. Ya. Tapi pada tahun 2008, dia mengakui dia menggunakan yang namanya doping darah. Apa doping darah? Doping darah itu adalah dia mengambil darahnya sendiri, ya, darahnya sendiri diambil, disimpan, begitu menghadapi pertandingan, baru disuplai lagi darahnya dia. Diperiksa, nggak ada unsur kimia apapun masuk dalam tubuhnya. Tapi volume darahnya banyak, energinya banyak, sehingga dia mampu, itu yang disebut dengan doping darah. Ya. Akhirnya dia mengakui kalau dia melakukan yang namanya doping darah. Gitu ya. Sehingga medali-medali yang sudah diambil, yang sudah diperoleh oleh dia, diambil, dicopot. Ya. Lanjut, kasus berikutnya. Kasus Indonesia waktu Olimpiade di pasangan Indonesia sengaja kalah dari pasangan China. Supaya apa dia sengaja kalah? Karena biar nggak ketemu dengan lawan yang paling berat. Sengaja kalah. Ini kasusnya cukup ramai. Ya, jadi 4 pemain ganda putri China, Indonesia yang mengatur permainan di Olimpiade langsung dipulangkan saat itu. Ya, terdeteksi dia melakukan atur strategi kemenangan, langsung dipulangkan. Ya, nggak pakai bibu lagi. ID card-nya diambil, besok langsung pulang. Dipulangkan. Kenapa? Karena mengatur. Tapi alhamdulillah si Butet pada Olimpik kemarin dia mampu membuktikan, ya, setelah 12 tahun berikutnya membuktikan untuk mendapat medali emas untuk Indonesia. Tetapi pernah ada satu kasus beliau, ya, tapi tetap kita hargai karena untuk demi kemenangan. Nah, di olahraga unsur excellent, salah satu prinsip Olimpisme yaitu excellent, itu mengajak bahwa nggak ada cerita ngatur-ngatur strategi gitu ya. Walaupun di sepak bola mulai mafia. Ya. Pengalaman saya membawa kontingen ke Nanjing, China. Ya. Ketika seorang, karena kalau di Olimpiade Youth Olympic, kebetulan saya membawa ke Youth Olympic di Nanjing, China, itu tidak ada urusan. Kalau di olahraga itu tidak ada urusan pejabat dengan tidak pejabat. Pokoknya yang mewakili Indonesia, dia punya ID card, ya, itulah delegasi Indonesia.
Kalau kita bilang bahwa dia adalah deputi nih, di Indonesia adalah pejabat, nggak ada urusan gitu ya. Kalau dia tidak punya ID card, nggak bisa masuk, ya, nggak bisa masuk. Pernah ada satu pejabat yang coba-coba, ya, kalau masih SEA Games itu Southeast Asia, Asia Tenggara, mulai Asia itu mulai ketat. Kalau SEA Games masih belum ketat. Mulai Asia Olimpik nggak ada urusan, nggak punya ID card nggak boleh. Begitu dia memakai ID card orang lain, masuk ke Venus kemudian diperiksa, bukan namanya, dilihat fotonya, bukan dipulangkan, benar-benar orang bisa masuk gitu ya. Jadi kalau setingkat Asia Tenggara, Asian Games, Olimpik itu memang amat sangat ketat gitu ya. Lanjut, ini si Butet. Kasus berikutnya, ya, pernah terjadi. Rusia di-ban oleh Olimpik Nasional, ya, IOC. Kenapa? Karena dia melakukan invasi. Ya. Jadi apa yang terjadi? Atletnya boleh bertanding, tetapi tidak boleh bawa nama negara Rusia. Ya. Bendera tidak boleh berkibar, benderanya Rusia. Karena dianggap dia pernah melakukan pelanggaran, menyerang suatu negara. Ya. Nah, ini juga di-ban, ya, pada saat Olimpik. Atletnya boleh, masih tetap boleh bertanding. Ya. Oke. Nah, ini banyak fenomena-fenomena yang terjadi. Ya. Di Indonesia juga banyak, pernah Indonesia di-ban juga. Benderanya tidak boleh berkibar. Hanya ada 2 peristiwa yang boleh memakai bendera. Nah, ini sering diomongi oleh orang, ya. 1 kepala negara, 2 oleh olahragawan. Ya. Hanya 2. Nah, Indonesia pernah juara All England, ya. Tetapi benderanya tidak boleh berkibar dan lagu Indonesianya nggak boleh dilakukan. Kenapa? Karena pernah melanggar satu etika, yaitu masalah doping yang sempat banyak kasus, cukup kasus. Ya, lanjut, saya coba percepat. Lanjut. Salah satu pendiri nilai-nilai oleh Olimpism adalah Pierre de Coubertin. Dia ngomong the most important thing in Olympic Games, Olympic is not to win. Jadi untuk Olimpik itu bukan untuk kemenangan, tujuannya bukan untuk menang, tetapi apa? But to take part. Tapi bagaimana kita berpartisipasi, ikut serta, bukan hanya untuk menang gitu ya. Itu konsep yang diajarkan oleh pendiri olahraga modern, yaitu Bapak Pierre de Coubertin. Ya. Yang saat ini mungkin sedikit salah kaprah. Apa-apa bicara harus menang gitu ya. Ya. Lanjut. Ini sayang gambarnya kurang ini ya. Ini para pendiri mereka ini yang melihat bahwa setelah Perang Dunia Pertama itu ada sesuatu yang hilang dunia. Ayo kita mulai bersemangat lagi untuk hidup, ya, mengajak
untuk mampu berbicara. Melalui apa? Salah satunya adalah melalui pendidikan. Kita jangan melihat Eropa saat ini. Enggak. Dulu Eropa juga berantakan, ya. Tahun 1836 itu mereka juga berantakan. Ya. Banyak pendidikan-pendidikan juga yang berantakan. Karakter anak-anaknya juga berantakan. Tapi ketika beliau mengajak kepada masyarakat, terutama di Prancis, mulai mengajak, yuk anak-anak harus struggle, berusaha semaksimal mungkin, gitu ya, mencapai sesuatu dengan sebaik-baiknya. Itu yang diajarkan oleh Coubertin. Lanjut. Nah, ini peristiwa-peristiwa Olimpiade mengajarkan kepada anak siswa harus berani berkompetisi. Karena ketika orang berusaha itu pasti ada yang namanya persiapan. Ya, ada persiapan. Tidak ada orang berkompetisi tanpa persiapan. Pasti ada persiapannya, kemudian ada usaha, gitu ya. Ada proses. Nilai proses itulah yang penting. Ya. Kadang kita suka lupa. Sebagai guru selalu melihat hasil. Berapa nilainya? Berapa nilai akhirnya? Tidak pernah menilai, terutama untuk guru-guru olahraga misalnya, yang mengajar. Anak tadinya nggak bisa. Ketika dia nilainya tidak bagus, tidak sesuai dengan KKM-nya, tapi ketika dia berusaha, ambil bola, disiplin baris, berusaha sebagainya, apakah itu tidak dinilai? Di nilai akhir saja dilihat. Disiplin, bagaimana dia berusaha, dribble bola nggak bisa-bisa, dicoba gitu ya. Itu kadang tidak dinilai. Padahal itulah yang nilai yang terbaik usahanya dia. Harus dinilai oleh kita. Ya, yang kadang suka lupa guru-guru olahraga ketika menilai. Selalu nilai akhir, tapi tidak menilai prosesnya gitu ya. Lanjut. Kemarin saya sempat ke sana, di Yunani, ini tempat Coubertin dikuburkan, ya. Ini dia lahir 1 Januari 1963. Kami berdiskusi dengan dekannya, ya. Di sana ada yang disebut dengan International Olympic Academy, ya, di Bukit Olympus ketika pertama kali Olimpiade kuno itu dipertandingkan, ya. Kemudian Coubertin menganggap ini untuk menyemangati habis Perang Dunia Pertama, menyemangati anak-anak untuk berusaha. Ya, maka dia membangunnya pertama Olimpiade pertama itu, ya, di Yunani. Nah, karena kecintaan, karena dia orang Prancis, tapi karena dia cinta, maka dia rela. Dia berpesan, kalau saya meninggal nanti, saya dikubur. Awalnya ini saya pikir kuburannya dia, gitu. Ternyata tidak. Ini adalah yang dikuburkan hatinya, ya, hatinya. Nah, disinilah tempat dia dikuburkan hatinya. Nah, kalau tubuhnya bukan di sini, ya. Setiap Olimpiade selalu
ngambil apinya dari sini. Bukitnya dia cukup tinggi, ya. Hampir 10 derajat, 8 derajat gitu ya. Nah, cara ngambil apinya gimana? Nah, di sini beliau ngambil apinya dari matahari. Ya, ada tempat penampungan, kemudian dipantulkan, kemudian dipantulkan oleh cermin, muncullah api, gitu ya. Nah, mulai dari situlah api itu mulai keliling. Kemana? Kalau Olimpiade nanti 2000 di Paris, maka nanti api itu mulai berjalan, mengelilingi seluruh dunia sampai pada saat Olimpiade itu dibawa. Ya, nah itu tempatnya di sini, gitu ya. Lanjut. Apa yang diajarkan dari Olimpisme? Satu, membangun yang namanya karakter fair play. Ya. Dua, respect. Menghormati teman, menghormati lawan, menghargai sesama. Strength, punya kekuatan. Ketekunan, rasa hormat, ketaatan, disiplin, kesetiaan, selalu kerjasama, pengendalian diri, pengorbanan diri, dan punya daya tahan. Ini konsep yang dikembangkan oleh Coubertin kepada anak-anak kita untuk siap menghadapi apapun, di era apapun. Ya, yang tadi di awal saya mencerita bahwa anak kita kalau tidak diajari rasa tekun, cepat menyerah. Anak kita kalau tidak diajari tentang fair play, akan melakukan cheating, curang, segala cara dia berupaya. Ya. Anak kita kalau tidak diajari tentang menghormati yang lebih tua, kita bisa lihat anak-anak kita. Ketemu orang tua, jalan aja. Mulai luntur ini semua. Dan kita merasakan sekarang mulai luntur. Lanjut, Mas Iwan. Ah, ini. Lanjut aja. Saya ada 3 unsur yang diajari di dalam nilai-nilai Olimpisme. Pertama, excellent. Kenapa excellent? Apapun yang kita lakukan, dimanapun kita lakukan, harus berusaha semaksimal mungkin selalu yang terbaik yang kita lakukan. Nggak ada cerita. Ya. Anda sebagai guru, berikanlah yang terbaik. Sebagai kepala sekolah, berikanlah yang terbaik. Sebagai pimpinan, sebagai kaprodi, berikanlah yang terbaik pada saat ditugaskan. Friendship, selalu. Karena tidak akan pernah mungkin Anda berdiri sendiri. Ya. Respect. Menghargai sesama, menghargai teman, menghargai musuh sekalipun. 3 unsur itu. Saya punya cerita. Mari kita dengarkan.
Saya beberapa lihat ini nangis terus sih, sedih gitu. Ya, artinya bahwa kebetulan saya mantan atlet, ya. Mulai dari atlet, pelatih, perjuangan itu nggak mudah, gitu ya. Itu yang disebut dengan excellent, gitu ya. Lanjut. Ronaldo tidak akan pernah menjadi pemain hebat tanpa bantuan orang ini. Ketika dia masih di akademi, seorang pencari bakat datang dan mengatakan bahwa siapapun yang mencetak gol terbanyak dalam pertandingan ini akan terpilih. Ronaldo mencetak 1 gol dalam pertandingan tersebut dan temannya Albert Van Trau juga mencetak 1 gol. Ketika Albert 1 lawan 1 dengan kiper, dia memutuskan untuk mengoper bola ke Cristiano. Sehingga Albert Van Trau tidak terpilih dalam pertandingan tersebut karena Cristiano Ronaldo mencetak 2 gol dan Albert Van Trau hanya 1 gol. Setelah pertandingan, Ronaldo bertanya, "Mengapa kamu mengoper bola kepadaku?" Albert Van Trau hanya menjawab, "Karena kamu lebih besar daripada aku." Perjuangan seorang teman ketika memperjuangkan bahwa they both break for water. Break off to lane 4 where the water is being housed. On this occasion, sporting, absolutely sporting. You cannot make that up. You cannot fake it either. Here's the gentleman, is So Rui-yong. He's just shared his water with Simbolon, who tried to grab for water at that last water break. Missed the water, knocked it over, and So Rui-yong, instead of pouring the water over himself after drinking a little, has handed the water to his competitor in the race. Well, that's just remarkable. The sporting spirit is wonderful at these SEA masih Games. You just love to see it. Walaupun lawan, saingan gitu ya. Nah, itu ada, dia mempunyai nilai-nilai friendship, persahabatan. Itu tentang respect. They both break for water. Seorang atlet UFC, ya, mixed martial art, ketika dia diundang oleh nonton, diundang oleh Sir Alex Ferguson, seorang manajer gitu ya. Pada saat lagi santai ditawari minuman, gitu, anggur. Buat cara nolaknya gimana nih gitu ya. Di sini Khabib menyatakan, "I'm Muslim, saya Muslim. Kalau saya bilang saya tidak minum alkohol gitu ya. Nah, dia hanya jawab, kalau saya minum alkohol tidak baik. Nanti kalau saya mabuk, Anda semua habis saya hajar gitu ya." Kemudian, oh sudah, nggak usah gitu. Ya memang agak sulit gitu. Karena pengalaman saya waktu di Vietnam juga selalu setiap jamuan ujung-ujungnya pasti dikasih minuman gitu, bir ya. Nah, cara menolak katakan no, I'm Muslim gitu. Nah, itu memang untungnya mereka mengerti gitu ya, mengerti. Ini yang disebut dengan saling menghargai sesamanya gitu. Karena di dunia internasional pun demikian gitu. Saya rasa itu, ada lagi? Izin Prof. Cukup ya? Ya. Menurut saya ini juga cukup. Saya ingin menjelaskan kepada para peserta, para calon guru, para teman-teman sekalian yang menjadi leading sektor di dalam pendidikan, ada hal penting yang perlu diberikan, ya. Bahwa pendidikan itu penting, tapi ada satu hal yang perlu kita ajarkan, yaitu bagaimana kita menghargai proses dan kita menyiapkan anak didik kita melalui konsep-konsep. Kalau di olahraga ada 3 unsur: excellent, friendship, dan respect gitu. Saya rasa terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much Bapak Profesor Dr. Johansa Lubis MPD for giving us such informative and interesting presentation. The video that has been played mengandung bahwa yang saya beauty. Hadirin semuanya, tentunya kita masih ingin mengulik lebih dalam lagi mengapa Olympism Valley itu terbaik untuk membangun karakter siswa dan juga bagaimana menerapkannya di dalam kelas. Namun sebelum kita memasuki Q&A session, mari sama-sama kita mendengarkan pemaparan materi terkait the role and competency of Merdeka Teachers in Digital Era yang akan nantinya disampaikan oleh Ibu Dr. Niken Fiorenza, MPD. Hadirin sekalian, tentunya kita semua sudah mengenal Ibu Dr. Niken Fiorenza, merupakan salah satu dosen yang luar biasa di STKIP Kusuma Negara. Selain sebagai akademisi, Ibu Dr. Niken juga menjabat sebagai Head of Education and Training at Institute Professional Indonesia. Ibu Dr. Niken menamatkan studi S3-nya di IPB Bandung, konsentrasi dasar ilmu pengetahuan sosial. Ibu Niken juga sudah banyak kali mempublikasi artikel ilmiah, salah satunya yang terbaru adalah The Effect of Utilizing the Technological Implementation of Pancasila Students, Profile Training for General Increasing Literacy of Elementary School Students. Dan ini sudah terlihat fokus video ya, bikinnya luar biasa sekali. Ibu Dr. Niken juga banyak menulis buku terkait pengajaran. Salah satunya di tahun 2020, Ibu Niken menulis buku dengan judul Model dan Metode Pembelajaran. Luar biasa sekali ya teman-teman. Baik, hadirin sekalian, setelah lagi kita akan mendengarkan materi dari Ibu Dr. Niken Fiorenza, MPD. Beri aplaus sekalian oleh Ibu Dr. Niken. Saya izin dulu ya. Thank you, Ibu Kong. Thank you for having me and for your kind introduction. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu, Head of STKIP Kusuma Negara, Bapak Dr. Haji MPD, Honorable all deputy head of STKIP Kusuma Negara, Bapak Krisnadi Bandaya MPD, Bapak Dr. Lutfi Hardianto MM, and also Dr. Haji Romdani MPD. Honorable all of structural lectures and steering committee, especially for Ibu Dr. Sri Rahayu Puji Astuti MPD. Mohon maaf Ibu. Of course, respectable for all speakers, Professor Yung Hee Chen from Asia University Taiwan, Dr. Rosmawijah Jawawi from University Brunei Darussalam, and Professor Dr. Johansa Lubis MPD. Selamat pagi, Prof. Salam kenal. And I would like to greet all the graduates here. Congratulations for your achievement in completing your study. Congratulations. Okay. Allow me
allow me to deliver my presentation in Bahasa, which entitled The Role and Competencies of Merdeka Teachers in the Midst of Digital Era Disruption, Basis for Developing Competencies of Alpha Generation Students. Okay. Next slide. Belum ada slide-nya ya. Minta tolong barangkali. Oke, thank you. Baik, Bapak Ibu, di sini next slide, Pak Yongki, izin. Baik, Bapak Ibu, di sini saya akan membagi ke dalam dua bagian apa yang akan saya jelaskan nanti. Yang pertama terkait dengan disruption dalam bidang pendidikan yang diakibatkan oleh perkembangan teknologi. Ini sebagai pengantar yang dimana nanti akan saya jelaskan dampak disruption akibat perkembangan teknologi itu sendiri. Kemudian karakteristik peserta didik sebagai generasi alfa, karena pada dasarnya kita harus mengenal Bapak Ibu, bagaimana karakteristik peserta didik kita hari ini, supaya juga kita bisa mempersiapkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian juga nanti akan saya jelaskan terkait dengan kompetensi dan peran guru untuk menghadapi peserta didik dengan karakteristiknya hari ini, yaitu generasi alfa. Kemudian juga di sini akan saya jelaskan sedikit terkait dengan desain pembelajaran yang sesuai dengan prinsip kurikulum merdeka. Kebetulan di sini yang akan saya jelaskan adalah bagian dari hasil disertasi saya. Kebetulan bagian kemarin sempat berdiskusi, Bu Yayu sempat minta saya akan menjelaskan terkait hasil riset dari disertasi. Hanya saja dari disertasi tersebut semua bagian-bagiannya sudah dipublish di beberapa artikel. Jadi saya membuat yang baru ya terkait dengan kajian literatur yang akan saya sampaikan. Baik, next slide, Pak Rizky ya, izin. Bapak Ibu, kita hidup di era digital ya, dengan perkembangan teknologi yang kian hari kian cepat ya, saya bilangnya kian hari kian cepat, tentu memberikan berbagai tantangan ya dari aspek kehidupan kita, termasuk dalam aspek pendidikan ya. Nah, seperti apa teknologi ini berubahnya gitu ya? Teknologi memberikan atau menghadirkan cara-cara baru, ya. Jadi teknologi menghadirkan cara-cara baru. Nah, cara-cara baru inilah yang disebut dengan disruption atau disrupsi. Nah, mungkin ini yang perlu kita juga, apa sih disruption gitu ya? Disrupsi itu jadi adalah cara-cara baru yang hadir hari ini akibat adanya perkembangan teknologi, Bapak Ibu. Nah, jadi dengan adanya perkembangan teknologi ini, ya, seperti apa yang kita rasakan perubahannya dalam bidang pendidikan? Yang pertama yaitu peningkatan aksesibilitas. Nah, teknologi ini hari ini memungkinkan kita tentunya mengakses ya sumber informasi dan pengetahuan kapan saja dan dari mana saja. Bahkan Bapak Ibu dari tempat-tempat yang mobilitasnya sulit sekalipun, ketika kita ingin memiliki pengetahuan, mengetahui suatu informasi, kita tinggal mengaksesnya, ya, memanfaatkan teknologi itu. Nah, kita hari ini bisa memanfaatkan layanan internet, ya Bapak Ibu, yang punyanya Google. Apa kalau Google? Google Search ya. Nah, atau yang biasanya saya nggak pakai Google Bu, pakai misalnya Microsoft, apa produknya? Biasanya pakai bing.com gitu ya. Nah, kan Bapak Ibu bisa mengakses dari situ informasi. Nah, bahkan hari ini muncul Bapak Ibu teknologi yang baru lagi. Lebih baru lagi apa yang tadi sempat disampaikan? ChatGPT. Siapa yang di sini pakai ChatGPT dalam nulis skripsi? Bisa Hanes nggak? Siapa yang kemarin pakai aplikasi ChatGPT dalam nulis skripsi? Atau nggak tahu yang nama ChatGPT? Tahu ya? Tahu. Jadi ada ChatGPT Bapak Ibu yang sekarang lebih saya bilang lebih keren lagi gitu ya, lebih keren lagi dibandingkan yang sebelumnya ada gitu. Kita dengan ChatGPT ini bisa melakukan komunikasi verbal ya,
Bapak Ibu memberikan instruksi, nanti kita akan diberikan jawaban sesuai dengan apa yang ada di bank data mereka gitu. Nah, kita semacam hari ini punya asisten. Nah, kita punya asisten sekarang ternyata. Jadi kalau ChatGPT ini sama kayak kita punya asisten ya. Kalau di iPhone mungkin saya punya Siri ya. Kalau teman-teman yang punya Android itu juga asisten ya. Namanya apa ya? Kalau di Android. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, tidak bahkan tidak mungkin ya, sangat mungkin hari ini akan lebih muncul lagi teknologi yang saya kira akan memberikan terobosan-terobosan yang lebih lagi bagus gitu. Nah, hari ini saja Bapak Ibu, ChatGPT aja udah banyak kompetitornya ya. Kompetitornya udah banyak. Google aja juga mengeluarkan layanan AI-nya. Apa itu? Saya sedikit mencatat tadi. Ternyata Google juga sudah punya layanan ChatGPT, layanan AI-nya. Namanya Google Board. Nah, Google Board mungkin belum pada tahu ya, karena memang atau sudah ada yang tahu. Jadi Google Board namanya, semacam ChatGPT juga dia. Kemudian ada lagi dari Microsoft. Dia mengeluarkan juga yang namanya Bing Chat. Bahkan Bing Chat ini diklaim lebih oke daripada ChatGPT yang buatannya OpenAI, Bapak Ibu. Nah, jadi mungkin sedikit bingung ya, kenapa Ibu ini menekankan pada ChatGPT dan sebagainya gitu ya, karena segitu cepatnya perkembangan teknologi kita hari ini, Bapak Ibu. Jadi apapun informasi, apapun pengetahuan yang ingin kita peroleh itu bisa melalui teknologi ini. Kita bisa memanfaatkan ini, Bapak Ibu. Nah, kemudian berikutnya setelah peningkatan aksesibilitas, berikutnya ada peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, saya kira kita semua di sini sudah sama-sama sering memakai malah ya. Jadi sumber-sumber daya digital yang hari ini seperti multimedia ya. Saya bilang multimedia. Jadi ada bentuknya video, ada audio ya, bahkan mix antara semuanya atau bahkan animasi ya Bapak Ibu, bahkan animasi. Nah, yang kesemuanya ini bahan ajar digital ini tentunya akan memberikan pengalaman belajar yang berbeda kepada peserta didik kita. Memberikan pembelajaran yang lebih interaktif. Karena memang Bapak Ibu pada dasarnya dengan sumber daya digital ini ya, dengan teknologi baik itu software apapun itu memberikan kita kesempatan untuk menghadirkan bahan-bahan ajar, saya katakan bahan ajar yang menarik untuk anak-anak ini. Nah, itu terkait dengan kualitas pembelajaran. Jadi sangat mungkin ditingkatkan dengan adanya bantuan teknologi, dengan perkembangan teknologi hari ini. Kemudian adanya personalisasi. Jadi ini saya kaitkan dengan kurikulum Merdeka hari ini ya Bapak Ibu ya. Jadi peserta didik kita yang dapat kurikulum Merdeka begitu ya. Ini kan mereka bisa belajar sesuai dengan minat mereka. Jadi sebagai contoh ini ya. Peserta didik ini bisa memiliki kesempatan ya untuk belajar dengan menggunakan misalnya video ya, atau bentuknya teks tadi ya, mungkin bentuknya input ya, atau kita bilang input atau videonya audio visual biasa. Nah, jadi adanya personalisasi. Kemudian apa Bapak Ibu? Kemudian ada efisiensi dari biaya. Nah, ini hal yang saya kira sebagai impact langsung ya, karena kan kalau buku digital itu akan mengurangi yang namanya biaya cetak gitu ya. Kemudian bagaimana pengirimannya, penyimpanannya. Kalau biasanya hardbook itu kan juga butuh pemeliharaan ya. Nah, kalau dengan buku digital itu bisa ditekan. Nah, konsekuensinya kita bisa mendapatkan materi ini dengan murah dan mudah gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan disruption tadi. Ini yang disrupsi. Gitu Bapak Ibu. Next, Pak Rizky.
Bapak Ibu, tapi dengan kesemua yang tadi saya sebutkan ya. Jadi mungkin kalau lebih lengkap disruption seperti apa yang kita hadapi, Bapak Ibu mungkin bisa lihat dari artikel saya yang di tangan Bapak Ibu ya. Jadi dengan adanya dampak-dampak tadi tentu ada tantangan ya, tantangan dari disruption ini atau disrupsi. Yang pertama kesenjangan akses. Nah, ini yang pertama adalah kesenjangan akses ini terjadi ya, ini bisa terjadi karena memang sampai hari ini penyebaran apa ya, bisa dibilang infrastruktur internet kali ya Bu ya. Jadi belum merata juga sampai hari ini Bapak Ibu. Bahkan menurut data yang saya baca di tahun 2021, meskipun pemerintah sudah gencar membangun infrastruktur internet, tapi masih saja masih ada ya tempat-tempat yang tidak memiliki akses internet tersebut. Ya mungkin kalau ini pengecualian seperti daerah-daerah yang sudah mendeklarasikan diri ya, mereka tidak menggunakan internet sama sekali di situ, seperti Baduy Dalam misalnya. Kemarin ada yang suka browsing gitu barangkali ya. Jadi ada yang pernyataan ya, deklarasi bahwa mereka sudah menyebutkan dirinya dari Kominfo ya sebenarnya ini ya, berita resminya menyebutkan bahwa Baduy Dalam tidak lagi resmi ya, secara resmi tidak menggunakan internet atau blank spot gitu. Nah, ini pengecualian, mungkin dari dulu juga sudah ada ya, sudah tidak menggunakan, tapi secara resmi dideklarasikan baru-baru ini. Ini mungkin pengecualian ya, dan beberapa daerah yang memang saat ini belum terjangkau dengan perkembangan atau usaha perkembangan itu. Berikutnya Bapak Ibu adanya isolasi sosial. Nah ini yang kita harus khawatirkan Bapak Ibu. Isolasi sosial di sini artinya apa ya, anak-anak sekarang ini kan bisa ya sangat mungkin mencari informasi dan pengetahuannya sendiri dari internet gitu. Jadi isolasi sosial di sini akan semakin menjadi-jadi ya, semakin menjadi kalau guru tidak mampu memerankan ya, berperan secara optimal gitu loh. Jadi guru harus mampu mendesain pembelajaran yang memang membuat siswa ini aktif gitu Bapak Ibu. Jadi kan ngapain lagi di kelas misalnya, transfer knowledge ya, transfer knowledge kan nggak modal lagi gitu. Ya mungkin untuk materi-materi tertentu ya oke, model yang seperti itu masih bisa digunakan, tapi kebanyakan sudah apa ya, saya bilang bukan teacher center ya. Kalau sekarang kan yang dikemukakan atau yang didorong adalah student center ya, Bapak Ibu ya. Gitu. Jadi kemudian itulah yang terkait dengan isolasi sosial, kemudian ada kecemasan guru. Nah, kecemasan guru di sini artinya ada rasa tertekan gitu. Ini ada guru-guru ya, saya kira di sini yang sudah mengajar ya, kuliah sambil mengajar. Jadi ada barangkali merasa tertekan untuk menguasai teknologi baru dan melakukan adaptasi terhadap teknologi. Mungkin ada ya di antara kita ya. Jadi ada semacam mental block yang dibangun ya, sehingga untuk untuk keperluan pendidikan khususnya, jadi teknologi ini tidak dimanfaatkan gitu dengan optimal. Saya katakan tidak optimal ya, karena mungkin ada juga di antara Bapak Ibu yang sudah menggunakan atau memanfaatkan teknologi dalam membuat atau menghasilkan produk ajarnya begitu. Kemudian Bapak Ibu adanya kualitas konten digital. Nah, guru di sini perlu merancang kurikulum yang relevan dan bermutu, dan ini yang saya katakan tadi, bahwa untuk mengaktifkan siswa ya itu perlu sangat perlu peran guru dalam konteks ini. Next Pak Rizky. Di sini ada bagaimana kemudian dari adanya disruption, kemudian tantangan-tantangan tadi ya Bapak Ibu, tentu diperlukan adanya kolaborasi ya dari berbagai komponen ya. Komponen di sini saya sebut ada pemerintah, lembaga pendidikan, kemudian guru, ada peserta didik, ada orang tua ya. Namun mungkin karena menghemat waktu saya coba concern ke guru dan peserta didik.
Nah, dalam hal ini Bapak Ibu, guru tentunya mengambil peran aktif ya dalam mengintegrasikan teknologi dalam kegiatan pembelajarannya hari ini gitu. Jadi perlu mengikuti pengembangan ya pelatihan-pelatihan untuk supaya tidak tertinggal informasi. Bapak Ibu harus keep up ya atau up to date terhadap teknologi yang ada. Nah, Bapak Ibu harus up to date terhadap teknologi yang ada, terhadap berbagai informasi-informasi. Ada sesuatu yang baru Bapak Ibu, saya kira sangat mungkin untuk update hari ini Bapak Ibu. Nah, hari ini juga kita tahu ya bahwa pemerintah dengan kurikulum merdekanya ya, dengan kurikulum merdekanya juga sudah memfasilitasi dan memberikan jembatan-jembatan supaya Bapak Ibu guru bisa memiliki potensi yang memang potensi mengajar ya atau kemampuan mengajar yang diharapkan hari ini Bapak Ibu. Jadi disediakan semacam platform e-learning ya. Kalau saya nggak salah namanya guru mengajar ya. Di situ Bapak Ibu bisa akses ya, bisa akses semacam rencana pembelajaran ya. Kemudian materi-materi yang juga di-share oleh yang lain begitu. Kemudian Bapak Ibu guru di platform tersebut juga bisa melihat praktik-praktik baik mengajar dari guru-guru yang lain gitu. Kemudian juga Bapak Ibu bahkan bisa share di situ. Bisa share di situ praktik mengajar yang Bapak Ibu lakukan gitu. Jadi sehingga di situ juga take and give ya sifatnya. Nah, coba manfaatkan itu. Mungkin untuk guru-guru ya, teman-teman mahasiswa ya, para wisudawan di sini yang sudah mengajar, saya kira tidak asing dengan itu dan perlu mengoptimalkan ya, memanfaatkan itu gitu. Jadi supaya dapat semacam insight ya, insight dari platform tersebut. Seperti itu Bapak Ibu. Oh ya Om, ini saya dapat catatan tinggal 5 menit lagi. Mohon maaf, ini agak cepat Bapak Ibu. Saya mungkin akan sedikit maju ke mungkin next slide Pak Rizky. No, sebelumnya Pak. Sebelumnya lagi Pak Rizky, karakteristik alfa. Sebelumnya Pak. Jadi, oh ini masih yang lama ya ternyata ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu calon guru-guru di sini tentu perlu memahami bagaimana karakteristik peserta didik kita hari ini. Jadi yang pertama peserta didik generasi kita hari ini adalah merupakan generasi alfa. Jadi Bapak Ibu yang mengajar di SD itu udah ngajar generasi alfa Bapak Ibu. Nah kalau saya tahun 90 masuk ke generasi alfa nggak kira-kira? Bapak Ibu ada yang tahun 90 nggak kira-kira? Atau berapa itu ya? Yang 90 ya, kalau saya 90 adalah Gen Z ya, kalau saya yang generasi Z, saya Gen Z. Mungkin teman-teman di sini banyak yang Gen Z juga ya, Gen Z juga umumnya gitu. Jadi kita sebenarnya dengan generasi Alpha tidak jauh berbeda ya Bapak Ibu ya. Kalau saya generasi Z ya, Gen Z dikenalnya. Nah itu adalah memang awal-awal mula ya teknologi ini muncul di kelahiran saya pada waktu itu. Nah kalau sekarang ini anak-anak dengan generasi Alpha ini mereka juga sangat bahkan dari lahir mereka udah dikenalkan dengan udah ada gadget gitu Bapak Ibu, udah ada teknologi yang luar biasa pada hari ini gitu. Nah jadi coba kenal-kenal saya generasi Z atau generasi Alpha ya gitu ya. Atau sebenarnya kalau generasi Z ini generasi Alpha ini Bapak Ibu dia ada mulai dari 2010-an. Ada yang lahir 2010 nggak di sini? 2010 ya, oke. 2010 sebenarnya 2010 itu anak-anak SD sekarang ini sebenarnya yang kita ajar. Itu baru generasi Alpha. Kalau teman-teman mungkin generasi Z ini. Jadi kita termasuk generasi Z. Ya,
Tentu kemampuan kita untuk menyerap teknologi itu bisa dikatakan bisa cepat ya Bapak Ibu ya, generasi Z, generasi Alpha ini. Kemudian Bapak Ibu tumbuh sebagai digital native, ini yang saya katakan, kita hidup di tengah-tengah teknologi hari ini, anak-anak kita, tentu kita harus menghadapi dengan cara yang berbeda. Tidak lagi menggunakan cara saat kita belajar dulu gitu ya. Jadi udah berbeda, sudah harus berbeda. Kemudian, saya cepat aja lah, saya udah dicelek-celek Bu Kokom ini. Oke, kemudian Bapak Ibu, mungkin next Pak Rizky, kemampuan guru merdeka di era digital. Ini sebenarnya slide-nya ternyata yang ditampilkan tidak yang terbaru ya Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama, Bapak Ibu sebagai guru ya atau calon guru, Bapak Ibu harus memiliki cakrawala pengetahuan yang luas dan perspektif global. Jadi tidak hanya pengetahuan tentang materi yang Bapak Ibu ajarkan saja pada hari ini harus dikuasai. Jadi coba up to date terhadap perkembangan-perkembangan yang ada di saat ini. Contohnya SDGs, siapa tadi yang nanya soal SDGs? 17 Sustainable Development Goals yang dari UNICEF. Siapa tadi yang tanya itu? Itu artinya kalau bertanya berarti sudah ada wawasan tentang itu saya kira. Nah coba digali hal-hal yang seperti itu Bapak Ibu. Jadi ada SDGs, apa sih SDGs gitu ya? Yang tren hari ini isu-isu apa? Nah coba Bapak Ibu gali. Manfaatkan internet untuk kebutuhan menambah wawasan Bapak Ibu. Jadi jangan hanya Instagram untuk post-post foto ya. Ini nanti kan habis kegiatan post foto gitu ya. Post foto di Instagram atau di media sosial Facebook gitu ya. Nah, jadi coba sedikit dimanfaatkan lebih berguna ya, lebih berguna lagi. Follow Bapak Ibu. Misalnya WHO. Semuanya sekarang udah by media sosial, semuanya. Coba follow ya media-media sosialnya WHO, UNICEF misalnya. Itu Bapak Ibu akan mendapatkan wawasan di situ saya kira. Jangan yang di-follow artis semua ya. Ini khawatirnya ini yang di-follow yang ini semua, artis-artis semua gitu ya. Coba follow juga misalnya Kemendikbud gitu ya. Atau sekarang apa tuh yang kalau pendidikan dasar itu kan juga ada khusus ya, khusus IG-nya. Atau Bapak Ibu bisa ikuti YouTube ya, YouTube-nya materi-materi YouTube. Nah itu luar biasa Bapak Ibu untuk bisa menambah wawasan Bapak Ibu sebagai guru dan calon guru hari ini. Oke, sedikit lagi ya Bu Kokom, sedikit lagi. Bapak Ibu, ini sebetulnya banyak yang ingin saya sampaikan, cuman saya minta izin untuk beberapa poin lagi. Kemudian Bapak Ibu selain cakrawala pengetahuan yang luas, ingat ya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu hari ini tidak hanya ya menguasai apa yang diajarkan materi, tapi harus punya cakrawala yang luas. Bahkan sekarang ada salah satu sumber yang menyebutkan guru-guru hari ini harus memiliki literasi budaya, culture literation gitu. Nah, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tahu gimana misalnya literasi budaya yang kalau punya literasi budaya artinya kita paham ya budaya-budaya yang budaya-budaya misalnya yang ada di sekitar kita, misalnya yang paling terdekat dulu gitu ya. Karena ini juga akan bisa mempengaruhi substansi atau materi yang akan Bapak Ibu ajarkan kepada siswa nantinya. Gitu. Jadi buku-buku kurikulum merdeka hari ini kan sudah sangat bagus ya Bapak Ibu. Coba di browsing, buka internet, dimanfaatkan untuk browsing, lihat buku siswa dan buku guru ya di kurikulum merdeka. Coba Bapak Ibu lihat di situ. Itu memang sudah banyak sangat detail sekali ya di situ. Bahkan bagaimana cara mengajarkan yang baik untuk materi ini gitu ya. Bapak Ibu bisa melakukannya kalau IPAS misalnya untuk SD. Bapak Ibu bisa menggunakan misalnya inquiry gitu loh. Nah di situ ada diberikan instruksi seclear mungkin gitu. Silakan Bapak Ibu pelajari itu. Meskipun belum ada yang mungkin belum semua yang ngajar ya, tapi saya kira manfaatkan momen-momen waktu-waktu Bapak Ibu untuk mengeksplor informasi, untuk menambah pengetahuan ya, yang sudah sangat banyak hari ini kita bisa dapatkan dengan murah dan mudah Bapak Ibu. Nah mungkin
nanti saya akan share ke panitia, mungkin ke Pak Rizky ya, kalau misalkan ada PPT ini akan dibagikan ke teman-teman mahasiswa, karena yang ditampilkan di sini masih yang lama ternyata nggak sinkron dengan apa yang saya tampilkan Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu sebelum saya close, ini adalah foto saat saya melakukan kegiatan disertasi kemarin, penelitian yang lalu Bapak Ibu. Jadi anak-anak itu saya bikin, saya suruh melakukan project by project ya Bapak Ibu ya. Project-project sampai mereka mencoba, karena temanya, aduh waktunya nggak cukup lagi. Jadi anak-anak itu saya berusaha untuk mereka mengenal makanan lokal mereka. Makanan lokal Betawi kebetulan yang saya angkat. Jadi anak-anak di sini sedang mempraktikkan atau membuat pecel, pecel Betawi gitu loh. Jadi ini sedikit dokumentasi begitu ya dari kegiatan penelitian saya pada waktu saya baru juga baru lulus akhir tahun kemarin, awal tahun kemarin Bapak Ibu. Saya baru di wisuda itu bulan Juni yang lalu. Jadi saya merasakan sekali bagaimana perasaan Bapak Ibu hari ini pasti plong ya. Seneng nggak? Ada yang kecabut nggak dari kepalanya nih? Jadi sekali lagi sebelum saya tutup, sebelum Bu Kokom mencolek saya lagi, saya ucapkan Bapak Ibu selamat, selamat untuk kelulusannya ya, for completing your study ya today, dan saya harap Bapak Ibu bisa jadi orang-orang yang berhasil ya, guru-guru yang lebih memiliki kualitas yang lebih lagi, kemudian calon-calon guru di sini segera mendapatkan barangkali pekerjaan yang sesuai yang linear dengan apa yang Bapak Ibu saat ini tempuh begitu. Saya rasa itu saja dari saya hari ini, terlebih terkurang mohon maaf. Saya boleh kutip satu nggak Bu? Saya nggak punya pantun soalnya seperti izin ya Pak. Saya punyanya ada quote aja Pak. Saya sedikit ada quote nih kawan-kawan. Nah, jika Anda menjadi, ini quote-nya saya jimplak juga ya Bapak Ibu ya. Punyanya Kiai Haji Dimyati Rois, nanti googling aja ya. Jadi quote-nya adalah, jika Anda menjadi guru hanya sekedar transfer knowledge, transfer pengetahuan, akan ada masanya di mana Anda tidak lagi dibutuhkan. Nah loh, jadi ada masanya nanti Anda tidak lagi dibutuhkan. Karena Google lebih cerdas dan lebih tahu banyak hal daripada Anda. Ya, kemudian disampaikan bahwa jika Anda menjadi guru mentransfer adab, ya, yang saya katakan Bapak Ibu transfer di sini menumbuhkan karakter ya, semacam 6C deh, karakter, kemudian creativity anak-anak, maka ini akan dibutuhkan hari ini. Karena Google nggak mampu Bapak Ibu sampai hari ini untuk melakukan itu. Jadi yang 6C ya, kalau dulu kita kenal 4C, sekarang 6C, tambahannya apa? Karakter dan citizenship Bapak Ibu. Jadi silahkan di googling 6C apa sih? Nah inilah kompetensi yang hari ini Bapak Ibu harus dimiliki oleh peserta didik kita. Kalau di kurikulum Merdeka kita kenalnya dengan ini Pancasila ya, profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Dan ini kan juga sebenarnya diambilkan dari salah satu berpacu atau berpatokan dari kompetensi global ya yang 6C tadi. 6C apa? Coba sekali lagi saya minta teman-teman googling aja. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih Ibu Kokom, saya kembalikan. Baik, terima kasih Ibu Dr. Niken atas paparan materi yang luar biasa. Ladies and gentlemen, now we have to the question and answer session. I'd like to have 2 questions from the participants. For the one who want to ask question, please move forward and mention your name and your study program. Yeah, the one who is sitting in my right side, yeah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Bapak Ibu speaker, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Sari Putri Elrida Siregar.
Saya dari Prodi Bahasa Inggris STKIP Kusuma Negara. Saya juga sudah mengajar sebagai guru bahasa Inggris. Pertanyaannya Bapak, Ibu, bahwa pendidikan karakter memang sangatlah penting pada situasi saat ini. Di mana situasi saat ini sangat tidak menentu begitu ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita mengimplementasikan pendidikan jasmani yang lebih menggunakan aktivitas fisik dalam kaitannya sebagai pembentukan karakter siswa. Seperti itu Bapak, Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Sari Putri. Next question please, from the one who is sitting my right side. Bapak yang ada di belakang. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, untuk pertama, saya Yusuf Maulana dari program studi Bahasa Inggris. Yang ingin saya tanyakan mungkin akan relevan dari kedua pemateri, dari profesor dan juga dari doktor. Untuk yang pertama, mengenai tadi yang dibahas tentang excellency ya. Saya itu sangat menarik karena memang untuk generasi Z ataupun generasi sebelumnya kita mempunyai mental-mental yang benar-benar yang pantang menyerah. Namun faktanya pada saat ini kita mengajar pada generasi alpha, di mana generasi alpha itu treatmentnya sangat berbeda dengan di era ataupun di gen sebelumnya. Karena memang kemajuan teknologi sehingga yang mentreatment pada generasi alpha ini mereka mendapatkan segala kemudahan dengan respon-respon yang sangat cepat dari teknologi yang ada. Nah, pertanyaan saya bagaimana cara untuk mentreatment gen alpha ini bisa mendapatkan treatment seperti generasi-generasi sebelumnya. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, selanjutnya kepada Ibu Dr. Niken, bagaimana cara ataupun saran dari Ibu terhadap bagi kita yang saat ini hadir di ruangan ini yang baru lulus ataupun sebagian yang sudah mengajar, sebagian adalah generasi baby boomers. Ya. Nah, bagaimana caranya kita untuk bisa beradaptasi agar bisa menciptakan generasi selanjutnya yang memang mempunyai kompetensi yang excellent seperti itu. Apakah kita harus beradaptasi dengan teknologi yang ada ataupun kita harus memahami tentang kriteria gen A tersendiri? Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali teman-teman. Pertanyaannya langsung dijawab ya, karena waktunya juga sudah terbatas Bapak Ibu, jadi hanya 2 pertanyaan terlebih dahulu. Untuk ya, sudah jam 12.30 ya Bapak. Nanti dijawab dulu yang 2 dulu ya Bapak Ibu ya. Jika waktunya masih memungkinkan, kita akan buka pertanyaan lagi, 1 lagi ya Ibu ya. Oh tidak. Ya, atas instruksi dari Ketua Panitia Pelaksana sudah 2 saja dahulu ya. Oke. Untuk pertanyaan yang pertama mungkin lebih tepat untuk Prof. Joy ya. Bagaimana implementasi kegiatan fisik berkaitan dengan pembentukan karakter siswa? Prof. Joy dari Ibu Put. Terima kasih. Ada 2 pertanyaan yang di saya. Saya yang kedua dulu, biar terakhir. Pertanyaan Yusuf Maulana mengenai bicara tentang bagaimana mendidik, ini hampir sama gitu ya. Begini, kita kadang lupa antara kita sayang sama ada kalanya seorang orang tua, ibu ya, saking sayangnya kepada anak dalam proses pembelajaran anak, kita tahu
di olahraga itu ada 3 tahapan belajar keterampilan. Biasanya kita sebut dengan tahap belajar kognisi, asosiasi, dan otomatisasi. Seseorang akan mencapai tahap otomatisasi ketika dia ada proses yang berulang-ulang dan berulang-ulang sampai terjadi otomatisasi. Apa yang disebut dengan otomatisasi? Yaitu dia melakukan aktivitas yang tanpa dipikir lagi gitu ya. Seorang ibu ketika dia memberi makan kepada anaknya, kepada anak bayi gitu ya, yang baru belajar makan, orang Indonesia lebih banyak memberi, apa yang dilakukan seorang ibu? Sering lebih banyak apa itu? Nyuapin. Lebih mementingkan kebersihan. Anak tidak dibiarkan untuk makan sendiri. Betul apa betul? Padahal itu dari awal kita mengajarkan proses pembelajaran. Dia akan berusaha terus. Makan berantakan, dilap, disuapin supaya rapi. Tapi sebetulnya ketika anak belajar makan saja, dari proses makan, ada proses ketika dia sedang belajar. Ya. Biarkan saja anak makan berantakan. Ya. Nah, itu proses ketika dia memberikan proses pembelajaran dari sekecil apapun. Ya. Kita mengenal bahwa proses pembelajaran itu lebih banyak. Sekarang ada yang namanya PBL, Problem Based Learning. Jarang kita memberikan pelajaran itu ngasih uang anak. Nah, ini uang, kamu belanja ke tempat A, belinya ini gitu. Jarang sekali orang tua melakukan itu. Selalu kita mendikte anak, mengajar ke anak selalu harus sesuai dengan apa yang ada di pikiran orang tua. Oleh sebab itu, ketika anak berusaha untuk mencapai yang terbaik, lakukanlah itu dengan jangan terlalu mikirin harus bersih, harus rapi. Biarkan aja, karena proses belajar tahap keterampilan skill, ya, makan, berjalan, itu prosesnya panjang. Di mana tahapnya ada 3 tahap. Kalau di keterampilan apapun, tahap belajarnya ada tahap kognisi, asosiasi, sampai dia makan yang baik, sampai makan yang benar itu ada prosesnya. Ya, jadi artinya jangan terlalu apa-apa orang tua turut campur di sini. Nah, itu saya harapan itu. Jadi apa yang harus diimplementasikan? Proses-proses itu yang kita lakukan, jangan terlalu banyak memberikan instruksi. Mohon maaf, kadang ibu memberikan instruksi kepada anak, terlalu banyak instruksinya. Ya, anak usia tertentu paling hanya menerima 1-2 variabel saja dia paham. Tapi ketika anak sekolah, coba pesan orang tua apa? Nah, kamu jangan ini, jangan ini, jangan ini, jangan ini, jangan ini. Ada 5 dia. Ya. Yang pertamanya sudah lupa, yang diingat yang mana? Yang terakhir. Kayak saya, kalau ada 2 pertanyaan, biasanya yang terakhir yang saya ingat dulu gitu ya. Karena manusia hanya bisa mampu mengingat beberapa variabel yang dia pahami saja gitu. Oke, jadi kalau saya berpesan berharap di dalam implementasi pembelajaran, terutama di gerak atau di penjas, pemberian karakter itu ada, tapi kadang tidak pernah diinformasikan kepada siswanya. Apa makna dari gerakan ini? Apa makna dari proses ini gitu.
Baris. Berapa banyak negara di Jepang, misalnya di Jepang, yang pertama diajarkan hanya baris saja, mengantri pada sesuatu itu tidak mudah. Jadi anak kecil itu dari awal sudah diajarkan baris saja. Bagi kita, baris itu hal yang biasa bagi orang dewasa. Tapi bagi anak, dia tahu baris yang benar itu gimana sih? Ngantri mendapatkan sesuatu baris. Mau naik ke bus baris. Kelihatannya sederhana. Kelihatannya sederhana. Tapi ketika dia bisa tahu bahwa tujuannya adalah memberikan kepada kesempatan pada orang-orang yang lebih dulu, lebih apa dan sebagainya. Nah, konsep itu yang diajarkan. Ya. Termasuk tadi saya memberikan contoh ketika melakukan aktivitas. Tahu aturan. Bahkan di kejuaraan ASEAN Youth Olympic, ASEAN School. Jadi di olahraga ada satu pertandingan yang dimana tidak ada wasit. Konsepnya apa? Konsepnya dia sama-sama tahu aturan. Jadi kalau bola itu masuk, langsung dikasih ke dia, ke lawannya. Kalau tidak, ya suatu ketika ada pemain dari Taiwan gitu ya. Ini pertandingan tenis yang tidak ada wasitnya. Dia ngotot bahwa itu keluar. Ya. Padahal bola itu masuk, tapi dia bilang enggak, itu bola keluar. Lawannya bilang itu masuk gitu ya, keluar. Tapi memang tidak ada wasitnya. Konsepnya apa? Mengajarkan anak dia mesti tahu aturan, menghargai lawan, ya. Terjadi perdebatan, terakhir diambil adalah CCTV. Diperlihatkan CCTV-nya bahwa iya itu masuk, tapi karena dia ngotot ingin menang dengan segala cara, yang tadinya masuk dibilang keluar menurut dia, nah, akhirnya dia kena penalti, pemotongan skor gitu. Nah, itu dari awal diajarkan konsep bahwa dalam aktivitas itu mulai diajarkan dia mesti jujur gitu ya. Nah, di beberapa yang salah kaprah adalah sekarang anak kecil usia dini itu sudah dipertandingkan lomba-lomba sebetulnya. Ya. Kita sering ngasih tahu sih ada O2 SN apa, sebetulnya itu ada sedikit salah kaprah ya untuk anak SD. Dan belum waktunya untuk level-level nasional, internasional. Tapi karena yang bicara itu anggarannya punya kementerian, punya duit, ya itu akhirnya proyek itu jadi jalan. Padahal konsep untuk anak diajarkan bagaimana bertanding dengan benar, dengan jujur, respect sama teman-temannya, menghargai teman, itu konsep yang diajarkan untuk pembentukan karakter. Karena banyak kita temukan anak kita ketika berbicara dengan orang tua masih tidak jujur. Dengan guru masih tidak jujur. Masih menutupi kekurangan, kesalahan yang itu yang kita ajarkan di dalam konsep aktivitas pendidikan. Dua pertanyaan itu saya gabung, saya rasa itu mudah-mudahan bisa menjawab. Kalau kurang nanti bisa komunikasi, bisa lanjut dengan komunikasi dengan baik. WA gitu aja ya. Saya rasa itu, terima kasih. Terima kasih Prof. Johansyah Lubis atas jawabannya. Baik, nanti satu lagi kita bahas dulu yang pertanyaan dari Bapak Maulana Yusuf terkait dengan bagaimana cara kita memfasilitasi guru-guru di sekolah yang bervariasi level zamannya nih. Ada yang Z, ada yang baby boomers gitu, untuk dapat melek teknologi ini. Bagaimana Ibu? Baik, terima kasih Ibu Kokom. Saya coba menjawab dari pertanyaannya Pak Maulana terkait dengan
bagaimana begitu untuk meningkatkan ya skill terhadap penguasaan teknologi ini baik hard maupun softnya ya dalam bentuk hard maupun soft terhadap guru-guru yang bervariasi entah mereka itu termasuk Gen Z atau mungkin generasi sebelumnya begitu ya Pak Maulana ya. Nah tentunya ini perlu dorongan ya Bapak Ibu ya. Yang pertama dorongan dari luar ya. Saya kira dengan adanya kurikulum hari ini dengan berbagai fasilitas yang disediakan oleh dalam hal ini mungkin kementerian saya sebut ya atau sekolah juga sudah didorong untuk mengoptimalkan kompetensi guru-gurunya entah itu dari berbagai latar generasi gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana supaya mereka ini memiliki pastikan dapat motivasi dari luar dulu tentunya. Kadang kan ini yang sulit, saya bilang. Bahkan di antara generasi Z saja yang sebelum generasi Alpha ya Pak ya, itu untuk membuka diri terhadap teknologi juga kan masih ibaratnya masih janganlah membuat mental block gitu. Mental block terhadap teknologi itu sendiri. Utamanya untuk keperluan pendidikan gitu. Nah, jadi yang mau nggak mau ya harus ada dorongan dulu. Dorongan dulu. Coba kita lihat dari berbagai pemerintah sekarang program-programnya seperti apa, juga dari dukungan tentunya sekolah ya dengan kerjasama dengan pemerintah untuk bagaimana mendorong itu, memberikan motivasi terhadap guru. Karena kan kita juga tahu ya di kurikulum Merdeka ini yang juga salah satu utamanya adalah membangun spirit guru untuk bisa memberikan yang terbaik untuk siswanya. Memberikan yang terbaik untuk siswa bagaimana? Ya melalui menambah wawasan, menambah pengetahuan, keep up terhadap informasi-informasi yang ada, update terhadap software-software yang hari ini sangat banyak gitu Pak Mulyana dan kawan-kawan gitu. Jadi ya hari ini tuh Bapak Ibu sangat dengan mudah ya mendapatkan berbagai informasi. Jadi dorong diri sendiri. Jadi perlu juga mendorong diri ya. Atau kita hari ini perlu tim ya, teamwork gitu. Untuk merumuskan apapun, untuk membuat menyusun modul aja itu harus kalau bisa kan teamwork ya. Kalau memang teamwork ya. Nah itu. Jadi coba kolaborasi. Kalau misalnya saling support gitu ya, saling support juga antar guru gitu. Kalau misalkan Bapak Ibu merasa ada mempunyai kelebihan untuk menguasai teknologi ya apa salahnya untuk share. Kalau Bapak Ibu punya kelebihan tadi bidang teknologi, barangkali saja guru-guru lama ini punya kelebihan tahu tentang pengetahuan. Dia punya pengetahuan yang luas gitu ya misalnya. Ada wawasannya juga luas, tapi untuk memiliki hard ini nggak ada gitu, maksudnya masih minim gitu. Jadi bisa saling mengisi gitu loh Pak Maulana gitu. Kemudian terakhir saran ya bagi lulusan generasi hari ini. Ini saran terhadap perkembangan teknologi ya tadi. Kemudian bagaimana mentreatment generasi Z sama generasi Alpha hari ini. Bapak Ibu mohon izin sedikit Bu Kokom bahwa yang perlu diingat adalah kompetensi yang harus dikuasai oleh anak didik kita hari ini apa. Jadi yang kalau ya saya bilangnya 6C aja lah ya, 6C aja. Mungkin profil Pancasila nanti sama aja sebenarnya. Ada bagaimana membuat anak mampu berkolaborasi, collaboration ya, communication, collaboration, apalagi critical thinking ya. Kemudian apalagi ada ingat 3C yang lainnya? Ya sampai nanti yang ada C Wilda, creativity kata Wilda. Creativity ini berarti membuat inovasi juga ya. Nah, kemudian yang tadi saya sampaikan ada citizenship dan tadi Prof sudah seringkali menyampaikan bahwa hari ini yang sangat penting dibangun adalah karakter anak-anak. Anak-anak hari ini kalau pengetahuan bisa cari di internet ya. Jadi mereka bisa aja nanya ke teknologi yang sekarang udah canggih ini gitu, memanfaatkan itu. Jadi yang perlu dibangun sekali lagi adalah karakternya. Bagaimana misalnya anak ini ketika melihat temannya berhasil menjawab
menjawab pertanyaan guru misalnya ya, atau bahkan misalnya untuk melihat anak-anak atau temannya nggak mampu menjawab, dia bukannya senang, bukannya huhu gitu ya. Kalau ada anak-anak yang suka sorakin ya gitu ya, itu kan karakter nggak bagus. Pernah kan ngelihat, mungkin teman-teman di sini udah yang pernah ngajar ke sekolah ya, PPL ya, jadi udah terjun langsung bahkan yang jadi guru ada. Saya temukan seperti itu, nggak mampu temannya ngejawab ya udah diledekin gitu. Nah itu pentingnya karakter. Coba sebenarnya yang kita mau apa? Anak-anak ini ketika melihat temannya tidak mampu menjawab, mereka justru ayo coba lagi ya, memberi dorongan, memberi semangat gitu. Nah semacam itu Bapak Ibu, Bapak Maulana ya khususnya itu. Paling itu saja tambahan dari saya. Tadi juga dari Prof sudah sangat lengkap luar biasa. Saya kira saya kembalikan ke Ibu Kokom. Terima kasih Ibu Dr. Niken. Ya. Mungkin Bapak Ibu yang masih ingin bertanya bisa nanti kontak langsung via WhatsApp kepada Ibu Dr. Niken atau Prof. Johansyah Lubis MPD. Ya. Ladies and gentlemen, we finally come to the end of this seminar. Before I close the seminar, I would like to take the conclusion from what the speaker has presented. Kita sebagai guru, tugas kita bukanlah hanya sebagai transferring knowledge saja, tapi juga harus bisa mentransfer value dalam membangun karakter siswa, agar siswa dapat tumbuh menjadi generasi yang memiliki karakter mulia. Olimpism value merupakan sebuah paradigm yang bisa dapat kita terapkan dalam pengajaran kita. Karena di Olimpism value mengajarkan kita akan respect, friendship, dan juga excellence. Selain itu, kita juga sebagai guru harus memiliki kemampuan beradaptasi dengan teknologi. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Ilmu itu bersifat dinamis, tapi kita jika sebagai seorang guru tidak mampu menyesuaikan diri dengan keadaan sekarang, maka tentu saja tidak akan bisa dengan mudah diterima peserta didik pembelajaran kita. Baik pembelajaran diajarkan maupun cara menyampaikannya. I would like to thank the speakers for the informative and interesting presentation, and all the participants. Thank you. Give applause for all of you all. Sebelum saya tutup sesi diskusi ini, saya ingin menyampaikan sebuah pantun. Belum. Bunga mekar di perbukitan, sawah luas di pedesaan. Terima kasih untuk perhatian. Mohon maaf untuk kesalahan. See you around. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Selanjutnya penyerahan penghargaan kepada Bapak Profesor Dr. Johansyah Lubis dan Ibu Dr. Niken Violeza MPD. Berkenan kepada Bapak Ketua STKIP Kusuma Negara untuk memberikan penghargaan. Baik, berkenan kepada Bapak Ketua STKIP Kusuma Negara untuk memberikan
closing statement terkait kegiatan International Conference on Education. Oke. Baik. Alhamdulillah selesailah rangkaian acara pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menghadiri rangkaian acara dari awal hingga akhirnya acara pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kelancaran dan kesehatan. Saya Alisa Nurfazria. Dan saya Irzi Lil Iman. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam memandu acara pada hari ini. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, kami minta waktu beberapa menit berkaitan dengan informasi yang berkaitan dengan wisuda yang akan kita lakukan tanggal 28 dan 29 November 2023. Sebentar, sesuai dengan permohonan Pak Ketua, beliau akan memberikan closing statement. Jadi sebelum saya menyampaikan beberapa informasi, sebentar. Ya, nanti untuk. Oke, sebelum closing statement dari Pak Ketua, mungkin Ibu Rahayu akan menyampaikan informasi berkaitan dengan rangkaian kegiatan seminar untuk esok hari. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas partisipasinya dan terima kasih juga atas semangatnya untuk bertanya. Padahal panitia udah deg-degan kalau satu pun nggak ada yang tanya kayak apa ini, ternyata alhamdulillah teman-teman justru berebut bertanya dan mohon maaf kalau tidak terfasilitasi semuanya untuk bertanya. Untuk besok pagi, teman-teman akan diberikan link oleh para prodi. Ya, jadi nanti akan dibagi grup oleh prodi masing-masing untuk masuk ke dalam roomnya masing-masing. Jadi koordinasinya dengan para kaprodi dan sekprodi masing-masing program studi. Untuk teman-teman yang dari luar Kusumanegara, nanti kami akan sore ini saya akan buatkan grup untuk teman-teman yang memfasilitasi dari luar negeri dan dalam negeri dari perguruan tinggi lain. Nanti kami akan buatkan grup tersendiri dan akan diberikan room tersendiri. Waktu dan pelaksanaannya masing-masing sesuai dengan grup dari prodinya masing-masing. Jadi koordinasinya dengan para kaprodi dan sekprodi. Namun nanti di akhir akan ditutup bersama-sama. Ada closing statement yang akan ditutup oleh Bapak Wakil Ketua 1 di sore harinya nanti akan diinfokan melalui grup. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak dan mohon maaf atas segala keterbatasannya. Kalau dirasakan ada kekurangan di sana-sini menjadi evaluasi bagi saya dan teman-teman LPPM berikutnya. Mohon diisi link yang telah kami bagikan, link evaluasi ya. Ada link evaluasi di grup sudah dibagikan. Mohon diisi untuk perbaikan dan evaluasi ke depan. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rahayu. Sebelum beberapa pengumuman kami sampaikan, berkenan Bapak untuk memberikan closing di dalam kegiatan hari ini. Kami persilakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita rangkaian kegiatan seminar internasional ini telah terselenggara dengan baik. Pertama, kita ucapkan terima kasih kepada panitia penyelenggara yang dimotori oleh LPPM. Kita beri aplaus. Yang kedua, kita ucapkan terima kasih secara khusus untuk narasumber internal yang luar biasa, Ibu Dr. Niken.
Terima kasih kita sampaikan kepada rekan-rekan yang dengan setia, dengan penuh keikhlasan mengikuti rangkaian seminar ini dengan baik. Insya Allah akan menambah wawasan rekan-rekan, setidaknya nanti akan tertulis pada SKPI sebagai melaksanakan kegiatan seminar internasional. Berikutnya kita ketemu di acara wisuda pada tanggal 29 November. Gladinya tanggal 29 November. Gladinya tanggal 28 November. Luangkan kedua waktu tersebut untuk melaksanakan penuntasan studi S1 di STKIP Kusuma Negara. Yang terakhir, jangan lupa kewajiban untuk membayar wisuda. Saya yakin semangat untuk sukses wisuda ya. Terima kasih dan hati-hati dalam perjalanan pulang. Besok pagi masih ada kegiatan secara online ya. Dan ikuti agar Anda mendapatkan sertifikat secara lengkap. Dari saya selaku pimpinan STKIP Kusuma Negara ucapkan terima kasih. Demikian saya kembalikan Pak Yongki. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Izin saya meminta rekan beberapa saat. Hai, sudah lapar kan? Saya juga sama. Pertama, lembaga memberikan kebijakan batas akhir pembayaran wisuda tanggal 4 November 2023 hari itu. Seandainya rekan-rekan membayar di luar tanggal tersebut, jadi tanggal 4 Septembernya, 4 Novembernya, mungkin kasir akan menerima, tetapi kami dari pelaksana rangkaian kegiatan wisuda akan mewisuda Anda tapan. Ya, kenapa? Kami butuh rangkaian kegiatan. Pertama, pengaturan nomor bangku. Pengaturan nomor bangku wisudawan dan nomor bangku pendamping. Yang kedua, kami butuh data untuk pelaksanaan rangkaian kegiatan di acara gladi bersih dan wisuda. Pembagian toga dimulai tanggal 18, nanti tim akan memberikan informasinya kepada grup. Mulai tanggal 18 November 2023. Selanjutnya, rangkaian kegiatan wisuda, Anda tanggal 28 akan dilaksanakan gladi bersih dimulai jam 1 siang sampai dengan selesai. Nanti, mohon perhatian, ayo suaranya mohon perhatian, nanti sewaktu Anda mengambil toga akan ada tiket masuk sewaktu pelaksanaan gladi bersih. Hanya tiket masuk, bukan tiket kendaraan. Ya. Selanjutnya, hari hanya tanggal 29, Anda akan mendapatkan 3 tiket yang akan dipertunjukkan atau Anda tunjukkan di pintu masuk. Selain dari 3 harus bayar. Dan yang harus kita ingat, di pintu masuk tidak ada transaksi uang secara cash. Ilustrasinya adalah teman-teman wisudawan 1 orang, pendampingnya 7 orang, berarti 10 orang 1 mobil, misalkan elep. Sewaktu sampai di pos depan, itu nanti Anda perlihatkan 3 tiket yang diberikan oleh lembaga. Petugas akan dihitung berarti 10. 10 kurang 3, 7. 7 dikalikan 25.000. Kendaraannya wisuda atau tidak?
pengantar kan, kendaraan kalau mobil 35.000. Berarti 7 kali 25 berarti 175 ditambah 35.000, 210. Tidak bisa Anda bayar dengan uang, tetapi berbentuk QRIS dengan barcode. Ya. Anda sampai di lokasi, berbahagialah teman-teman wisuda saat ini, kebijakan yang diberikan oleh pengelola, orang tua parkirnya bisa mendekati area pelaksanaan wisuda. Semakin pagi Anda datang, semakin gampang posisi parkir dan yang lain-lainnya. Ya, sekali lagi kami ulangi, batas akhir wisuda pembayaran tanggal 4 November 2023. Anda bayar lewat dari tanggal 4, mungkin nanti kasir akan menerima, tetapi kami akan memasukkan Anda wisudanya tahun depan. Tidak ada alasan lagi. Kampus sudah memberikan kebijakan yang luar biasa. Ya, demikian. Terakhir, sesudah ini silakan Anda keluar secara teratur, kiri dan kanan, nantinya akan dibagi langsung makan siangnya. Mau makan siang di ruangan ini boleh, atau di luar. Di ruangan tidak boleh, tetapi di luar boleh. Karena ruangan akan dipakai untuk persiapan acara nanti. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.